السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا تأخرنا كثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الخلق فأبدع، خلق السماء فرفع، والأرض بساطا وضع، كلم موسى فأسمع، وتجلى للجبل فتقطع، ووهب ونزع، وخر ونفع، لا رادا لما وضع ولا مغيرا لما اخترع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك معه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دعا وودع. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين وتابع التابعين والحاضرين في دروسنا في فيسبوك وفي يوتيوب وفي إيمو وفي واتساب. ما ركد الماء ونبع، وظهر في ميدان سطح السماء ونجم وطلع. أما بعد، إخواني تأخرنا قليلا فنطلب العفو والعذر. مفرئسر wananyasi watukufu ngartsahauze samaha au ka arire tarembabi ibidike randi sa 22h05 au 21h50 au 22h ikobidike randisa sha mjori samihi au karire tarembabi atatasi ngasi 22h30 yabo randisa 22h30 yabo ngamjokana yedarasa ngarjubunguza keneuka zelera mbili za kamili ngarjubunguza mbabi o wakati rufubise ranzinga sina retar aizo usukwa leo ngarnjiawo karnautsa hardoletsa haku ngarjonjia oharimwa yetemu ikauriandisa yambwao le 33 episode de 33 dezendaru ndaru risareleza ndrongo jana za husu ndaru dezendrongo ndaru releza zendaru Abubakar Siddiq radhiallahu anhu yakuzanza ilibatu rezedunga rezanze releza zendaru Umar ibn Khattab radhiallahu anhu yakuzanza ilibatu rezanze nane zendaru zikohanzi watsena ne sahaba Uthman ibn Affan radhiallahu anhu ilibatu rezanze na zila zikohanzi wa zendaru zikohanzi wa ni Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu arda ilibatu rezanze aizo ya wele ongarendeleo riwahiri fumbwa nzima basi harimazo ngo mtume ko uzanza shaila rutsoka irengaritie shabura hakarjeleza zendaru mtume ko uzanza yabunde usukwa lewo rajoka handisa obahano ndabanu babo kartutsa harimlatizeni wakati mwinji aizo watukufu ngamona me connection ngejao bisenga mwishi yao ye volume ngejao esauti ngejao olamba wakana ngebegeu ohahe olamba sabege alafu mintsujua ka do wandu pia au da yeye aizo ngarjo uzangalia basari zijue ikaya amangalo bale connection aizo monarime connection bala ya fishendro kabati mbatabu oharimwa connection ya hangu yabontujua ekana edazibi enda hubi yendawo nayi ye connection nsujua o mahale kaundo yendawo nayi aizo yabo ngamjodori samihi
au kana risari rendeje ngarjulekeza abasa ngamjora mbio kana ekonexo kange jawndo randise emada kama bange begeu haku rijue ukana rezier ditsena randise ndoje yabona mtsora mbia ukana ekonexo bofundi sebo awe konexo nge begeu ilimra tjorde harejeza umando aizo ekange ndawo na randise bo wakati usawende mwinji ili tjorejeza wakndongo zinji aizo sarelewa yendongo ulamba ketsu begi alhamdulillah ngenda wondo aizo ngarona ze mamono ze wala ngatongo tape mashallah ze mrajibone darasa ngutape bala mrungu tape ngabozi heyawo ze blue mrafanja ngabozi heyawo ze rouge mrafanja aizo ngazenda wala mbokana ohahe ketsu begi alhamdulillah aizo ohangu ketsu begi mano hangu ngenda wondro alhamdulillah mananga bondo ishilia wondro yabo kana ukiro hangu ibegi alafu wondro ishilie owenji ngenda wondro aizo abweka hangu ketsuenda abondo pia yetozia yabo abasabu watukufu ngarjunjia uharimwa ye episode numero 2 inde episode numero 2 uharimwa zakhabari zambwa wo 3 rahani jenji uharimwa episode yo eshelerti jolatsa wakati mwinji rtijorenga wakati mwinji bo watukufu ngamjo esheleza wana ndongo waili banu wararu ya mwando ngasina manamsho hatu mfikiri ikawo hati ya komanteri jana rimwe darasa njawa hina yuona tsiwono homo sizoni manamsho hati ya komanteri mwando na rimwe darasa jana ukana ngena mwananya ya fariki pari aizo kaja precise ekaye hafa mwanamme au ya hafa mwanamshe yabo kartujo duwa ngartoka wombaje aizo gasina mndu uridungo harimwa darasa ikawo hatangaza jana ukana nguridungo hafiwa pari aizo kartujo aya hafa mwanamshe au mwanamme sheledu weka ngarombao abongarjo tsanganya ribehe pia warutujo tsanganya naume na nashi ukakartujua bandabo hatahari mtole fatiha ya he mwananye kaundo ya fariki bandabo tena ngasina mwanamsho watu tena ewabili habe hale dzina ewahandani kajabe hale dzina kartujua dahubi ewabili habe hale dzina mwanamsho watu uparo kabdati mwanamsho watu uparo kabdati ikao ngudungo ze darasa hailezaba yoka yemengoni mwandu dunga ze darasa haina usiku hafiwa ngutsaho fatiha yabonga bjetsanganya sanzima hafiwa ikawo ngena famizahe za anzwani ngena famizahe za ngazja ngena famizahe za maore aizo mwanamsho hatuo ikawo ngena fami hasonzwani ngazja maore hafiwa ngutsaho fatiha ya haja Mwenyezi Mungu ngabotolamo kana mwanamme de hafa ulamba bese komantari ya mwando ya fapari bese mwanamme mfikiri chanja wanando aizo yabo ngutsaho fatiha ya haja yabo iyonde ya mwando ngarto wao fatiha ya haja hiyo na ritende zeritowe baunanya dekeliyo ujamaa dekeliyo karungo wazima mwananyonge na hamu wando participe hamu yahe ngihari mafuraha wando participe ze furaha yonde namna hunanya utujambo fubeza unjarimwe darasa yabo yotsi darasa ekadarasa kartsina mahaba ya hwanzana kartsina irumbi ukamana nyasi udungo ze darasa yafi wayartari mtole fatiha batutsobeza tafi jokabona ribezerende abo yo urisa yomi aizo yabo ngarto wao fatiha ya haja hiyo Mwenyezi Mungu ya warehemu wafuao re wa mwana mshohatu wafuahe re mwana nyasibahe yulo pari yafiwa yatia aizo Mwenyezi Mungu ya warehemu onsi pia na waendelea mhono watanga ukatanga loka ntsundaru harimusilamu tanga loka 3 jours ojumwabo kabatsi tanga uharimusilamu 3 jours ojumwabo kabatsi tanga yonde namno islamu wahanzi aizo yabongarto wao fatiha Mwenyezi Mungu warehemu wazima na wafu hatu ntipia Allahumma ighfir lahum anafeka mngombelo dua hutsanganya wanaume na nashe ye mrutia hum ikangombelo wanashe bas ngojuhamba hunna au ghfir lahunna sheka ngombelo wanaume basi hum alafeka ngombelo wanrupia ngotsanganyo ranaume ranashi abumtotia hum ikautia hum abutsanganywa wanaume na wanashi aizo ngarombila Mwenyezi Mungu warehemu wansipia wafu wao ni wafu hatu Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'afanhum wakrim nuzulahum al-Fatiha amin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabi alayhi salatu wassalam. Allahumma ighfir lahum warhamhum, Allahumma ighfir lahum warhamhum, Allahumma afihim wa'fu anhum, Allahumma akrim nuzulahum, Allahumma wassa' mudkhalahum, Allahumma naqqihim min al-khataya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas, Allahumma abdilhum daran khayran min diyarihim wa ahlan khayran min ahlihim waj'al al-jannata mathwahum ya rabbal alamin. Allahumma in kanu muhsinina fazidhum fi hasanatihim wa in kanu musii'ina fatajawaz an sayi'atihim. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufratan min hufari an-niran. Allahumma ighfir lana wa lahum, Allahumma la taftinna ba'dahum, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum innaka bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mwenyezi Mungu arehemu ya warehemu ya rehemu tena na wafu wa hatu yajelie homa kaburini waliyo wonsi pia raoro wafu wa hatu. Mwenyezi Mungu ajelie makaburini waliyo ikengo harema rahma. Mwenyezi Mungu watu harema za adhabu za kaburi. Mwenyezi Mungu watu harema za raha za kaburi. Mwenyezi Mungu yawabulie warajisi zile kaburi yaliunishie mwenje wa khairi na baraka homa kaburini kaundo walio. Mwenyezi Mungu na warehemu ya warehemu homa kaburini kaundo walio ya wanike eza khairi na baraka. Aizo iyonde ya mwando raharjanji ya uharimwa etemu ya hatu ya hueleza zendaru ndaru risartoe fatiha hiyo yabili watukufu ngani mweshele zoni tena ilirjo njarume temu banga wana rogo kwa lazima ritendeze mtujo hausiu yabili ngabo Facebook ya dzina jinroaji ikawo si yajute eshelewa lekao wajuhanza wanjie haremai ami alafaze Facebook zinuka tsukiriza ajute ami mndungu do juabe he demandi o harimwa epajio tena ikatsu accepte yiho abosanga we ami hunu tena ngabo wandri kao ngwanzo wadunge direct alafu kwa tujua wabone au wajuhanza ba wardi wake ami na kwa tujua watilo hunu harime pajino ayuzo epajino Said Muhammad Jibril epajino ijaya nsujua ajute mndu ami aizo ngabo page ya Said Muhammad Jib nsujua na ajute mndu ami harimwe page tena ya he Jibril Kurwaji iyo nsushinda tena na ajute mndu ami au kaze page hizo zijaya yani zi ami zijaya nsujua aizo ngabo page nrwaji kao ngabo mndu akaibua ya doti ya darasa wakati rakari mwaze taabu na hindini abu wabo hadota zi darasa za nyumeni tudombesha yetia banda wadombesha zi darasa ye zitia rime pajio abaisa ni tusambokana kairile zina lishanje litilwa swafi ya Said Muhammad Jibril aizo mushizoni yani hanswa ya mkolo manakati ya zina mkolo aizo ye pajia sa iyo yanziho haba sa Said Muhammad Jibril mkolo iyongo do jua tena obehe invitation ya kangwa nzunji ami kuti ami ngoro jobe harimo iyo amjo accepting ngoro parsa mna foto wa hangu nemwana ngoro parsa mna foto hangu nemwana le foto le jundo ajilobo junde mwana basi Sumaya waichende yabo bismillah mafadha min kulli hasad wa sayru ain aizo ngoro jobe invitation yabo amjo ajute yonde page ndwaji kaw si ajute hauke kanga we amyo harimo jibjib kanga we amyo harimo ye courage ngaw amyo harimo yinu yabongo jo parsa hono pia haina zibiro hunu uzotsobirayo halafuti basi ekati bloke mru hunu abo ihomi yeto blokea ekati bloke mru yigo hunu yeto blokea anize page tizitsanganya badzina ngodungo hunu abo walo ihungwa dunga hunu aizo yabo ngodojua ekangwa nzo wajute wa ami zinu kuna ujuacha ngojobe hari mwa yendo ajio Said Muhammad Jibril mkolo omusizoni Said Muhammad Jibril mkolo yo yanyumeni ngojobe heyabo inshallah taala aizo banda basa ilirinjio hari mwetemu banga bandu watsingo hamba watsingo shangayo kafundi ngo homwandisa ngasina habari za saa tena mbili tena zabaki mjoni sami ngere njarumwe darasa mbili ya bili ya basa tena ngasina mwanamsho hatu ikawo ngudungo ze darasa za hatu watukufu mwanamsho hatu huo hafanya ndongo jitihadi nji ngabo darasa zinji ya ziti ya YouTube za hatu mwanamsho hatu huo haziti ya YouTube miongoni mwizo ngabo ya kiswa ya mtume Yusufa besenye uona haku harimwe YouTube ngabo ya kiswa mtume Yusufa mwanamsho huo afanya jitihadi hatiaze kiswa hizo raka uzifanya hazitia ha ingutona Facebook bora lance hazirenge hatia YouTube mwanamsho hatu huo ngena darasa zinji ya kauzitia YouTube ya zijubisa YouTube ngasina wandu wa ile mzima anido yuamba Abu Hanifa Fisabdu ikawa Mwenyezi Mungu mbariki ala mjini nyuma milima ya Mbajini nyuma milima Mbajini mwananyasi huo hatia darasa zinji abu page zinji za YouTube nguzubiso aizoti kadhani mwambie nukanga sene mwanamshatu huo wamba Rushda lidina lahi swafi ye hamba Rushda yesurno yahe oharimwa page ya Facebook hakaza Ummu de Saad besenga banronji wo hudunge darasa odunga ze programu de Saad armo YouTube azitia mwanamshatu huo rehundu ouzade ne furaha ukane mwanamshatu huo jeune ha hundu mrume hasa
asa haluolo harimwa furaha na uzade zedua zija makbuli hahundu mrume jweni wadini aizo ngarimbushiri yao uzade mwana mshohatu rushda ikawo yesirno ummu de Saad aizo ngarimbushiri yao za kheri mwanamsho watu huo sonse pia rulwa rumwe darasa dunga wa darasa lazima rodobu shiria na zenjema mwanamsho watu amandu ikawo ya udunga ze darasa haku tiba harangi darasa za tuzenji habu wapaji zenji za YouTube hazizubisa ukana zedua zija makbuli asaha loolwa dimana rimtole ufatiha watu ngarimtole ufatiha rimbushirie mwanamsho watu yokangu ujihundro Faransa ogharimwa omji wa Rennes mwanamsho watu huo ujihundro ogharimwa omji wa Rennes rushda ngarubushiri yao ndola njema ya baraka wakanamo ulo jweni wahunda mrume wa dini ya hulola ulo harimwa ndongo za dini wadunga ze darasa wahafilikane ze darasa warenga ze darasa uzubisa YouTube udunga wa ze darasa directi banda hapo zedua zija makbuli Mwenyezi Mungu haunika taufiki husahundu mrume husahulolo kheri na baraka aizo ngarubushiri yao uzade wa kheri felicitation aurambe mabruk aurambe barakallahu fiki Mwenyezi Mungu na ubariki na mrume wako barakallahu lakuma Mwenyezi Mungu na mbarikini nyowa ilira wera mrume wako Mwenyezi Mungu amnikeni mwishiliano rimweshelezeni tena uka maudu utirensize darasa ukakuzitia YouTube tena au huransize darasa kutuzidunga babo iyo danger mratsidungeza Mungu ata mrahunduze ndongo njema mrarudi hade kurajeha babo yo hatori maana yo nde mitihani shetani ya kufanya mruha dungu ata mraundu mrume basola mrume mrade kurajeha daranti zila za Mungu au mrahundu mrumushe zila njema mri yakufanya mrarudi harejei shetani hati ya mrumbihanyo mrarudi kurajeha aranti zila ndongo njema yakufanya aizongari husuya woka Mwenyezi Mungu najelie uendeleze zila njema makodofanya makotea ze darasa YouTube makudunga ze darasa makofanya ze njema Mwenyezi Mungu amnikane taufiki aizo Mwenyezi Mungu ajelie muendeleze njema hizo shamra tsiditse na hareje idingoni aizo ngare toe fatiha ya hake Mwenyezi Mungu yambariki daina mrumahe Mwenyezi Mungu wanikeza khairi ya wanike maisha mema al-Fatiha amin bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لهما في زواجهما اللهم بارك لهما في زواجهما اللهم ارزق لهما ذرية طيبة اللهم بارك لهما ذرية طيبة بارك لهما يا ذا الجلال الكرام وجعلهما من الخير والصلاح اللهم بارك لهما ويسر لهما أمورهما وافتح لهما بالخير والألف بين قلوبنا سيدنا أمورنا وافتنا بالخير وارزق لهم الخيرات والبركات والرزق والعافية إنك بالإجابات جدير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين rika ubu shiria mwanamsho watu uzade wa kheri amfikiringo harimwe darasa nguidungo ukahata madamu mama Sumaya vahe nguhubu shirio ndola njema mama Sumaya vahe mrumshangu mama Sumaya nguhubu shirio ndola njema bo wakarimondongo za dini wa honda mrume wa kheri na baraka nguhubu shirio wa ndola njema no wananyasi wa mafani wadunga waze darasa wonsi pia ngamorongole wandu walu harimwe darasa wonsi pia rwana washiru wanaume wahubushiria ndola njema ya baraka aizo ngarto fatiha ya satsena mrisamihi barengi wakati munji reto fatiha ya satsena ifatiha yinu ngarto special ya ho watulolo Mwenyezi Mungu ajele honda wanaume wala wanashe bao watsona wanaume wanawashe bao watsona wanaume raha watsuhunda wanaume wajanza wahunda wanaume ngarto fatiha bao Mwenyezi Mungu ya wanike wanaume wa kheri na baraka ngaratole fatiha hiyo na haina mwanamshika uraka jalolo hajotsaha ya lolo haraka ngonzodua ya usoma ili adosoma onde mrume haraka ngolojani beshe message en privé ya nambio kafundi ngamanzodua ya ulolo amjobeshea edua ni weleze namna ujoifanya aini mwanamshikao kajalolo hajwanzonde mrume haraka au mrumzaze ulona wanashe wanahahira watulolo hajwanza o wanahahe wahunde wanraume wa kheri haizo ngwanzo ya juwe dua hindini ya juifanya ili ya hunde mrume haraka ya wahahe au ya lozowana ngujojua yani connecte en privé ngujojua yani ambio kafundi niveshe dua ila ya utsamra hunde mrume haraka ili reshinde robeshe dua hiyo rekandi imo rekandi whatsapp rekandi messenger rekango jobya message harimo numero telefoni ya he 07 53
45 21 42 07 53 45 21 42 07 53 45 21 42 wajobe message yabo tena ngarobe shia edwa inshallah taala. Mwenyezi Mungu awanikeza khair ngartoa Fatiha ya huwa tulolo. Mwenyezi Mungu awanike wanaume no wanaume ba wajanza walole. Mwenyezi Mungu awanike wandwashe wa khair wa baraka. Al-Fatiha. Amin. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ارزق لشبابنا وأخواتنا أزواجا وزوجات صالحين وارزق لهم أزواجا صالحين وذرية طيبة. اللهم ارزق لأخواتنا وأخوات المسلمين ارزق لهن أزواجا صالحين. اللهم ارزق لهن أزواجا صالحين. اللهم ارزق للشباب زوجات صالحات يا ذا الجلال الكرام. اللهم بارك لهم وارزق لهم الزواج اللهم لا تذرهم فردا تخير الوارثين. ربنا تذرهم فردا تخير الوارثين يا رب العالمين. Mwenyezi Mungu na wanike ndola njema ya khira baraka. Mwenyezi Mungu akusudie wansi pia atimwana shema na nyasiba Abu Hanifa ikawudunga za darasa ku ngora hakuja lola ngawojweni wota za darasa ku YouTube. Mwenyezi Mungu na unike mrumishe baho haraka baho ujia harma ya list inshallah na nyonsi pia mjarma za list abasa ino ngatunjia uharimwa ya darasa ngasina wananyasi wa madrasa warini kandrongo riwatangazie za he madrasa ya hao rimwambieni ni wandu wa dini za he madrasa hiyo wanrune sheleziza ngarjomo shelezani wo ihorendao ngabo wanru wananyasi wa madrasa ikao wodunge darasa warinika ndongori mweshelezizenizo ndongo muhimu aizo ngamjone shelezabo hari mwe darasa do wakati usawende mwinji ili ni mwambieni za ndongoza wananyasi wa he madrasa hiyo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ngarinjiao hari mwa ye 3 risara ndisa watukufu abasa ino ngarinjiao ndobi risa ngarinjiao sahaba wambwa Abi Dharr al-Ghaffari ikasa stimizi Abi Dharr al-Ghaffari radiyallahu anhu ardahu dabordunji ya releze zendaru mtume sallallahu alayhi wasallam yakouzanza banda borije zila za hedaika Jibril alayhi salam yakouzanza rije izo mtume sallallahu yakouzanza haina mrasa voti enda zivi yakujibiwa ngaribirawo ambref bwa tukufu mratu joshanga bofu utirejezeza vira kartura jeze ngaribirawo ambref yo hata seri kama ngalo seri base seri numero fulani hisa base seri ya dunga bala wotorengo na 2 minutes warejeza mbabi o mahala ya hisa wanotsorenga babititi beshwa seri wiyo wotsorenga mna 1 minute au mna 2 minutes warejeza mbabi wanru waone umhalika udo wanru wa zia aizo releza ukana tumesalama ngadine masahaba aina mrungu tsunguo zendongo ya kujibwanizo uharima au islam. Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu wardahu rimvumbu wa jana ndondo harimwe numero 1 yatushie numero 1 hatsungua ndongo ndaru ya mwandu ya dokanti hosoni mwa mtume yangalia mtume ya vili ya doswali ya mtume haini wakati ya raru yerumia zamalizahe yerzumilia mtume sallallahu bandapori jaa sahaba wambwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu hambai hanza ndongondaru yado amrisha njema aboti mwambia nikeni mratsungue ndazibi ya jiboni zo hakuyaba joshinda zidunge yenga wendu ngorengo za Umar ngorengo za Abubakar ngorengo pia mratso tsungu abo yawonezwa tushinda bandapori lezukana Umar ibn al-Khattab hambai hanza ndongondaru ya mwanda do amrisha njema ya vili ye harazambi ya raru yardia himise Umar de hamba yarudi tena ya himise ye sharia sha Mungu ya himise zendongo za dini ziste hilo ye katwanza mza ye karamba ngarlekezo ndongo ngarlekeza ye dini ngara katwanza betis ngarlekezo mji ngarlekezo mje jomenya ngarimbi hao ngarlekezo mra e jomenya ngarengao karavash mbi karavash haya yejono amvani Umari hanza ya zingare zendongo hizo pia Umari hanza amrisha njema ya harazembi ikao msidiwa zendongo muhimu yabo babu ngarendao sangare ndao saranjari mwe darasa baho sababu usa utawe darasa bar saranjari mwe episode shamsidiwa ze usubuti wa Umar radhiallahu anhu no ushuja wa hari ya kuhanza indise zendongo sheka heshele zo Mungu yahushia sheka ijaha juoka hadiwas awafanya naye mramo sheleziza basi yeheshelea Umar bin Khattab yefijo yone jirma yoshele ngawusiku Umar bin Khattab lano hambiukanga bo mru no mvinyo kabela saranjari mwazenda rundaro sarambeza Umar abangara njo Usmani ambref ilirjo undangeza leo Umar ngawusiku hambilokanga bo mru no mvinyo nabo hari muslim mru no mvinyo yeure mwambuda mengo minane ye mru no mvinyo ye mru no ye oushi wandu wa oushi ari muslim ye dini ikamru no oushi halewe no mvinyo ila basi ye uremu mwa karavashi 80 karavashi nguremu mwambuda mengo minane basi Umar hambilo kanga bo mru fulani ngoha he ngunwe mvinyo alafu maraka nza unre preuve
kanato ishia renge karimru fulana mbilo karinguno mvinyo renge no Omar mbilo ka fulani ngo hahe nguno mvinyo bomar Omar ha ono kakairi ya bezea ya vireho harimu pando ya jivuriza ya muone jao hematu wakamtoka tsambilo ndongomri yakubali fulana afanja uziona ukabo ngaona ushahidi kutsini azondoka tsoisha ndongo basi ya tsorenga la Omar ngo nzwa one yazishuhudi Omar enda biri harimu nyumba ajivuriza Omar ajivuriza basi Omar bo ajivuriza subhanallah haparisa bwana ulangu mvinyo haparisa mru langu mvinyo sije bwana ule wasaba shaka no mvinyo ani raha kaja shinda ziyara mru basi Omar ajivuriza mparisa ngu mvinyo si uparisa ngo mvinyo si uparisa abongo joremwa 80 karavash ngo joremwa mbuda mengo minane ngo joremwa mbuda mengo minane karavash mbuda mengo minane boko tsiporo mambia lukanga mndu hakauna mvinyo marsa ndo ndo hata hajaka unambia rimwe darasa ka hakaule wata dorenge mvinyo jikolele hajana mbio kaze darasa zinu zitsongeza hazi ya mvinyo umndu ajarimwe darasa hajana mbio kabofu adbabala wandu abala muntu shahidi ukaduna mvinyo ataidorenga yejikolele jawa mama mndu yelo basa jamba ze darasa zao zitsongeza tiziye mvinyo nsuno subhanallahu akbar ngono tukumandu aizo Omar aparse mndu wala nguno mvinyo Omar amba tsu paris ngore mwambuda mengo minane 80 karavash wala mrambia Omar ukakabatita sikubali bomar wehanza udunge zendongoza hajar mwedini rizidunge ndo sija bomar Omar abadina mna hiyo so parisa ngono mvinyo ngore mwakaravashi mbuda 80 imrolamba ya Omar mingo tokondre mambuda mingo minane shawewe ngarajoka hure mambuda zinji Omar abadina mna tokondre mambuda tsende imrola hambia Omar ya mwandu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambari mwe Qur'an kana wala tajassasu Mwenyezi Mungu amba udala mndu ngambia Omar wala wa Omar wende amiri wende so Omar kaja jinervo kaminde we dhoma na minde wende so minde amira na mumrage mumdike mumfunge no ulamba Mwenyezi Mungu amba wala tajassasu Mwenyezi Mungu amba mtsido tsantsawa ndongo za wandu mtsido tunda ndongo za wandu mwezi tsantsawa mala honi mwa wandu mwijua sekre za wandu na Omar ngamo hangu ngamno mvinyo hangu shanso pareni njaka una mvinyo pare shanga mohangu sibandaya mundu madhambi ya hangu huja hutundu hujua ezijuro hangu mimi yabo ilo 40 Omar ngojore mbuda mengo minane munsi Omar ngoremo mbuda mengo minane ukana kujatu anu kautunde zilo hangu na mngwa harazamba wala tajassasu mtsido tsansa wondongo za wandu zilo malahoni na ukautunda ujue zilo hangu yabo iyo 80 karavash Omar ngoremo 80 2 Omar bin Khattab ngordure mwana 80 dola mndu kwambia Omar ngordure mwana deuxième fois ya saa ya bilinda Mwenyezi Mungu hamba ukana harimwe Qur'an ekamrungu njoda honi mwa mru tsaharuhusa ne mwenyile daho watusalimu ala ahliya tsibaki mre salam kango njoda honi mwa wandu nganzo autorisation mwenyile daho ya uruhusu tsibaki ure salam alafu Omar hukaunja hoda honi hangu kujatsaha autorisation kujara salam kujansaha mwenye nyumba ukango njio shakutonjia aizo yabo iyo 80 karvash yabo 80 za mwando wakautundezulo hangu na 80 ya bili bo watutsa harusa honjo hangu abo iyo 160 karvash bomar yara rubo Omar Mwenyezi Mungu ambokana wa'atul buyuta min abwabiha ikanga mjia wadahoni wambubira abo mlango juu wewe kujavira abo mlango juu bomar hubire dirishani hubire harimo upando hujivuriza abo iyo 40 yara rubo Omar yabo ngojore makaravashi mengo minane tsena abo watsubira abo mlango juu shawabira harimo upando wajivuriza wadahoni hangu yabo izo 80 yabo karudo waza 80 plus 80 ikarjamba yo 160 plus 80 iyo 240 wala mrambi ya Omar kakabati tabu niremeze 80 karavash niremeze 80 mbuda niremeze 80 za hizo mbuda hizo wona anu mvinyo vangu mini wandungo vanu ni hureme ze 240 karavash ni hureme ze 240 mbuda hizo uremwe ze 240 hizo vaho Omar ibn al-Khattabi au shujaa wa hahe ne imani ya hahe na usubuti wa hahe shahajoka kweli hatolewa dalili za Qur'an hatolewa Omar katatsamba kango ni tolo zibingo tenda wafungwa ba no Omar kajama minde wende swandu kwanza udun tola zibi no Omar hayelshelezezi Omar mwambia ukati kubali ukatifanya naye
situndu njabidi ntunde tijivurize kajabidi njivurize yabo na rizi debana isa yabo nsuhure mambuda haukana tifanya nayi honjo haho nje nitunde zilo haho yabo nsuhure mambuda abaho kutsundre mambuda tifanya nayi hufanya nayi na zisa yabo riremfati yariroherenza ihadisi isa umaramba tifanya nayi bahufanya nayi abo nsuhure mazimbuda haukati fanya nayi vangu kutsundre mazimbuda tifanya nayi bahofanya nayi yabona rutsoelewa na ukahaina mndu afanya nayi bismillah yabonga mwandu zangu atawakatundu waji wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aizo Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda aizo haelewa ndondo shakata tsobeza tafijo sha haelewa yonde mana bukao ngardunji yabasa ukareleza iza Umar releza tena iza Uthman ibn Affan radiyallahu anhu Uthman ibn Affan ambaye kana yehanza urasalamu haina mrajohu mona ya domra salamu muislamu ikawono mwananyu kumdomra salamu rola umjua rola utso kumjua ro umyenga ro utso myenga na haina mrojura salamu mrojibu ye salamu aizo Uthman ambaye hanza urasalamu ya vili yehanza ya doto wa shahuleni kawando itoame toam ya doli sawandu mbahindu yehanza doka na mbahindu ili sawandu rengazema liza heli sawandu yesaidia ya raru wassalatu billaili wa nasu niyan yehanza do swaliye masihu wakati wandu kawalala wasiuha Uthman ihanze kawandu walala wasiuha yado juhe masihu yeswali ze swala za masihu izonde zinongo ndaru za Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu ikawo yuzanza wa Uthman ibn Affan sarisufu mbabi Uthman jana risufu Umar risufu Ali risufu Abu Bakr as-Siddiq banda abo zinraru za Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa ardahu yakuzanza hamba ukana yehanza ndrongondaru Ali ibn Abi Talib hamba yehanza ndrongondaru ya mwando yehanza yado funga tumu wakati wa jua kali wakati wa nsaha kavu wakati vwa joto vwa hari vwa jua ya uvenza ze tumu zizo maana tumu zizo zina ajiri swafu zina recompense yehanza yado funga tumu wakati wa jua asawmu bisayf fi sayf yaridi tena yehanza tena ya wanilie dini ya Mwenyezi Mungu hopanga wahahe haridi tena ya raru wa ikramu dhaif yehanza yatukuze mjeni haini sajiliwa ni mjeni ya utukuza mjeni wahahe havama ye mjeni wahahe hamtukuza aizo yabo msamwishia izo za hema sahaba wao wowane haina mtu natwangalabo enda zivi ujuji bwanizo haku enda zivi ujushinda uzizingara enda mweji abo sarja banda njia eza mtume sallallahu alayhi wasallam mtume hamba yehanza ndrongondara ulamba repeti Uthman repete za Uthman ambaye hanza ulamba repete za Uthman besadi waza Uthman msambati repeti ulamri amba repete za Uthman ambaye hanza ngondaro ifsha usalam ya dora salam ni mrajohu mwana mre salam wa it'ami ta'am ya doli sawandu bahindu yasaidia to shahule ni kawandu na mapesa ni kawandu bayi sadaka ya satena wassalatu billaili wan nasu niyam ya dojuge masihu ya swali kawandu walala hizo sarifumbuwa hizo rifumbane za Ali bahim mtume sallama ngarinjiawe izahahe mtume alayhi salatu wassalam hamba yehanza ndrongondaru mtume hamba yehanza ndrongondaru janari mvumbuliani ndrongo nzima basi yenzima revumbu mtume kana uhibbu tib mtume hamba mihanza marash mihanza unukando yondo mahala razia jana bese msanganyabo wakamsiabo haya sari rejeza rifanya mbrefu ya heze habari rezia jana mtume hambangi hanza ndongondara hafumbwa nzima dio raifumbwa jana ukana ye hanza marashi unukando apunganzo mwanadamu ya dunu kando mradu tamba marashi mwanamshe utite marashi huru habonza ukayo haramu hota marashi huru hebonza udunu kana fijo bonze shanga nzao ekango jilekezo marashi ushadoda huoni utine mru maho lekeze ze dodorastike nkali na fijo mwanamme bahutinuke joto utayutinuke nayi utinuke makumba mwanamme utinuke mabushasha mwanamme nganzo utena na marashi wema unukendo ba mtume hadwanza unukando ayuzo yabondo mala razia jana bese njadiwaza awekatiwaza mjone shazada kwa razia jana mfikiri abasanga rendelea mtume alayhi salatu wassalam abola kwa razia sidabu watukufu ziziabu aunga mbarongo na diwaza mjone shalizizi amuona arimwesha toshangu kanja diwaza aboda kwa razia ukamtume yehanza unukando yehanza marashi alafureleza razia yao abasanga rengao zembili mtume tena kuzanza tena alafureleye nezadunga sijabu watukufu
fikiri bese sautinge jawe volume jawe ngamwishango alhamdulillah amonoze emu anu watsungo tape emu gazja fikiri tilabo nganyabo wana watukufa walamba ngasibanu bofundi dabo walamba nam onela walamba ngasibanu wi walamba dabo bofundi abo mashallah deja wandu wasaweli abondo mahale kaundu razia ngasoba mtume hasatsungo ya mwando ngutsungo ya bila basa dabo mahala rakaya bo watukufu walamba bofundi ngasibanu ngarishia alhamdulillah nam aizo era ya bili mtume sallallahu alaihi wasallam kana wa uhibbu nisa ngabo danger ngabo ndo komimi ngamwambo mtume hamba ndongo fulani lafu boto jamuru ajamba fundika fumbo ndo azade mamtafsireza mtume au funda fumbo ndongo za naume na nawashi hiyo ndio Qur'an mamtafsire Qur'an ikatambeza Mungu yabo ntafsiri yani ndo amba inuka tafsiriwa hiyo ni problem kabondo bokono ekaramba ukamngwamba jao mtuamba jao tsamba bofu abo yoda hubiyo ejo kada kuma mtu tafsiriza Mungu mtu tafsiriza mtu tafsiriza jar mwezi zote tafsiri mtu babaro yao aizo mtume sallallahu alayhi wasallam uhibbu nisa kajamba hambaye hanza uondwa shahahi dia bili mtume ya mwando hambaye hanza ununkando marasha hanza ndongoza ununkando dia mwando ya bili mtume hamba ukana ye hanza uondwa shahahi kajambi hanza ndo azade shando mtume kajamba uhibu nisa'i shahati ya alifu na lam uhibuni ya bora zibatilo alifu na lam ya bodo wandwa shahahe mtume endongo ya bili ye hanza uwandwa shahahe ye uvama uwandwa shahahe ye ustehi uwandwa shahahe inganyabo kamti yapo nembo ndo tsungwa endongo ya bili mtume akoyanza hambaye hanza uwandwa shahahe ye uvama uwandwa shahahe ye utukuza uwandwa shahahe umtume sallallahu alayhi wasallama de akauzamba ayuzabo nganzo muislam wambango wanzo mtume ba nganzo wanze mrumsha nganzo utukuze mrumsha uvame mrumsha ustehe mrumsha itsidokabo mrumshengu hanzo haustehe bawo kutsina haja na la nganzo baho ukene hamu uvame mrumsha ngabo usiku mzazaha tu Aisha radhiyallahu anha abonga sari mwenu kutwabili mtume ko hanza ambaye hanzo ondwa shaha iliyari someseba tukabatu ranzi ondwa shahatu riwanze ondwa shahatu rirendeje riwatukuze mtume ngutsungo ya bili ambaye hanza ndaro ya bili ndaino ranzo ondwa shahatu basi ngabo usiku mzazaha tu Aisha radhiyallahu anha hakanzi lera za uwaza dakika 10 lera za uwaza 1 heure d'etat 2 heures d'etat hanti mtume masiku hambia mtume kangamina ndongona nzoni hambia mtume mtume urende aba mwanzoni hambia na mahadisi abahe mtume kama stabu nabia na mahadisi abahe mtatu Aisha kanti ngudambia mtume wana mahadisi ka ngabo mradamba fulani hadisi mjiria ndongo fulani abahe mtume ngudo mtina kurwaje mtume balanguzi juoze ndongozila sha mtume namna ya hambo uhibbu ambaye hanzo ndosha ila rusomese baturu banzo ndosha haturi wanze mrahishimu mmusha basamba swala basambo ka inambirishi bala mtume ngujo zalisi mzadatu wa shaka arengelera kamili lera mbili za kamili ngutweleza mtume ajiko santre ngudoshia alafu mtume ngudamba he yarumwe hadisi yongo fikirije mimi ngami wara unti wara mu hadisi madio abahe Aisha ngudamba yo alafu Aisha ngudamba ngabo mundu yakade mundu mshahi alafu wakahanzana alafu ijaja uja ba mtume ngudu mtina kuroje he alafu wala wana ukajala wana wakahanzana ukajakanzana alafu nsuje kongone hadisi ngone hadisi mtume hakauanza ondosha aenda atangoni ku daraja wadoka nsomu hadisiza gosho si saba ha ikimdu mshamra tsoanza atsokanzara ngebeshwa 10 minutes yatsambia mrumba rongo ilo rohoni mkuto jinerve mkuto hausi mra jinerve mramba sijije mkuto jiheza musi shia undantsema mahiyo na tintini bani mimi nsenteba unitole discours ya unanzo habimna hadisi unambe hadisi yo victoire alafu mkuto jinerve ba beshwa banu beshwa zenrongo mndu mshaho juko hambia ngozi juu mruto fanya mawe kuzichi mruka damba ngozi juu zoka zambwa mruka damba lo hadisi wamba yomu juu yitishia zoka zambwa yabo we hambwa kalibosh yo kalibosh mruka damba lo hadisi yamba ngwi juu banongo do shawi kiswa leo maudu ridiwishe kiswa hiyo shena mne mrojoka uyeleza ngujwenjeza zindwa tusila zila banongo do shakiswa huiparishi waja mraji ngwelezwe Kiswahili shangu joeleza namna yundwaji uhunde faida zinji na bala uparosha hadisi lanka dokume uparoshe Kiswahili lanka do 20 na wandu shanga bado jamre kweleze Kiswahili namna boko wewe ngezo hunja huitswa na bala upuhisha kado jana ta kujaira ngando ayuzo basi mtu sallama yewambe mrumshaka na bala ngujum tumetufala makatujua
alafu isaje baimwaisha unja courage aizonga nzao ranze uondosha hatu bamtume sallama de ya hamba rimwe hadithinu hamba tsungo ndongo ndaru yako uzanza baheya bili hamba ye hanza uondosha hahe yewatukuza yuwanza yonde maana wakao mtume sallallahu ngabo mndu mdzadze jirani hakaupihando ngabo mndu mdzadze jirani hakaupihando safi zadze jirani wala hakaupihando adu pia mnashahula mwema alafu ala likamtume sallallahu alaihi wasallam ala likamtume kama mswali mtume sallallahu alaihi wasallam ala likamtume sallallahu alaihi wasallam basi mtume mloka mdzadze mdzadze jirani c'est voisin il a fait invitation pour professeur le prophète hambye mtu tkanzani ula likoda honi leo uje ulilie hoda honi basi ngoje jira mtume hamwambioka leo ngamina udhuri amjoli loda honi msina ujwani je leo amina udhuri imdadze ula harda jenso abili habiya mtume ka ya rasulullah tsikahanzani hulalike mtume uje ulilie hoda honi ya salam mtume harda mwambioka kabati tabu ngona ubariki amjolilia hoda honi akabale mdadze nkuchu mtume ngebala mrumusha mtume Aisha ngebala ni mrumusha mtume ngujuo ukae jirani ya upihando ngabo jirani yakupihando mnashahula mwema mrumzadze islamu sahaba yakupiha mnashahula mwema nolondo wadadis mdadze lako upihando alafu mdadze joda honi ngwambye mtume mrumusha ngebala Aisha ukabo mtu tkanzana ulalike ujuli loda honi uone mnashahula mwema ujibo ulalike leo mtume usiku amwando hambanga mina udhuri sina ujua nje leo usiku abile mdadze daraja mlalika mtu abanga mina udhuri usiku leo et troisième jour mdadze la haja hambiya mtume ka ya rasulullah sikahanzani ho invite dawena madam na mwanzo ni ho invite bumtume dawene mrumshahaho mudungani dawene mrumshaho Aisha mjemlilo dahoni mle mnashahula mwema mtume hamba na lewa mjo huja na lewa mjo ndalikamina mzazawana ndalikamina mrumshe gamjo ya salam ya ibaringa njibano kamtsivana bano msibuka mratso bofu bano mamswabeza mtume mimswaba rongoza hangu za lawalami mimswaba rongoza kitabu koko wala ala hali mamu izo mtume hamba mso tafsiri zo mtume hamba mso tafsiri mtume hamba mtume halali kwa dwefu wadaya yeche hama hatowa udhuri basi troisième fois we ambilo ukadunga ne mrumsha haho mtume hamba na hamga mjo huja zabarindi mtume hanza tukuze mrumshahe mtume hanza mtukuze mrumshahe ikanza msisensine ikanza bungu mrumshahe ikanza mone sensine ukabalende hula bare mdadze upihando alafa mrumshengu jonja mnangoma tsena yewabo wende ulihongo jodona mbio kayo upihando rahanami wono mnangoma sola mwanamshi kutoka ngoma yewabo ngwanzo nambia kahula yeupihandrawo amne upihana yawo ngoto mwanamshi kutonja ngoma yabambilo kanzoba mupihando nzodo hali yewabo kenda waleho ngwaboka mmesha hangu shinu tsipana yawo bani mitujupi yawo bantija mtuma kanza mtukuze habale mrumshaba msilana dirahale wendi wali inamna bi ewa nyinyi kamla likiwa wakati nyido wala likondosha nyimba mbeza disi wakati wala likiwa haiba na ngojima baka leombalo matambali ndunge suna mtume ndunge suna mtume ndunge ndongoma dio kabule wo madama yudinamna contraire ngojo parsa wangu wenji wohenda uharimwaze famiza hao wokwa tukuza mrumshe wenda wa mbungua msisinsi ndio contraire ngap badala ukawala mrumme yendo hao yadunge zile mtume hamba ukaye hanza wandrosha ya zamba mtume chatidami mtume ndio mradunge ilo kama mtume hanza wandrosha hawani ka valeur hawatukuza mtume yesha wavumbulwa yewadalia mtume kadaza yewadalia yakatodasa yewadalia basi contraire abasa mrujibiwa mrendo hao hende habunguwe mrumshe ngondo hao do mrumme ngondo hao enda bungu mrumsha hamsisinsi katsada mtukuzi bumsisinsi ngondo hao olama lamme ngondo ambie mbabaye yambe mzadza yambo wananyoka mshango lange bizarre mshango chilatinzo mshango la jao wewe wabidi ubame mrumsha umtukuzi umvumbu wendo hani ngondo msisinsi wendo hani ngondo msijini mruka dondoda honi mwanamme mruka mbiyo hanyo mruka vumbu mrumshaho na yo hanyu yo hamba kalbosh ikausubuti wende wo hanyu bo mwanamme ngondo ambi mzadzao
wambie mbaba, wambie mjomba, wambie wanashwa, wambie mwana mshwa, udofumbe mrumshaho na ihosoni mwana shwa, wanashwa hoje urenga mvu, waone mrumshaho tsihindu, wadomrongoze namna wanzao, yabo weka libosh. Kujadunga yuzo mtume ambaye hanza. Weka libosh. Abo weka libosh, kalbosh, c'est vrai. Imana mtume yewu hanza ndwasha, yewu wavumbu wandwa, yekakiri wavumbulwa na ijame. Mtume kada paro kubalisha mrumshaho wavumbulwa na ijame. Yewu wabama hawanza. Ngocho sabari? Ayuzo utujenda mahala, bayi wasuli daraja, ngabu watabasa, wandu wavumbu wao, wandu washaha wanayi, husoni mweze hawa raza hawa. Mjudo namba kangizo ukaziti. Na msudo nambia kangizo ukaziti. Shilemra tsamba, bofu izongo tsotrunga. Gizo ukaziti. Bofu izora kazaja. Nyede mjuwa kangizo ukaziti. Iwasuli daraja baha, mrungwendo hado vumbu wanayi, mrumshahahe, husoni mwe hawara. Ye hawara mwana mshe ngujuoze sekrezahe mrumshe nguzijuo pia walade mrumarwa yaze sekrezahe mrumshe ndambi ye hawara izongizo abaha izongizo na bala mramba Islam bala mramba dungizo mtume anza eza mtume daza udasi na mtume hanzo ndosha ye watu kuzondosha ye wabama ye wafsuifu ye wavumbu wandu ye kawavumbu iwaswile daraja hiyo hatari wasuli daraja ulemengu ngujishia hawara ila hawara harenge au kama na hawara mhara yani maana hawara mhara yani hawara ça veut dire c'est mhara elle peur ça veut dire c'est hawara c'est copine ça veut dire c'est elle peur hawara mhara au keketi mhara hajoka lolwa iketi mhara hajoka hasubuti hajitekeleza ukayalolwa ikaye mrume wetsi hawara yo yetsi mhara hajutekeleza ya ulole hajuhujoda honatsahe shara nguye mhara yede mana mloka hawara yani hawara mhara yede mana hawara woyide mhara shinsi hinro ukaye mhara yena harara hawara mhara harara yani mtsodenje zazera zitsoka mtsodenje zara hawara mhara harara harara hamsodo tiara ta utie rara rata basi wasui sodo tiara rara uhara hankara diara sodo tara wata wende basi sodo tiara subhanallah alazimatu be ngejua swili daraja ili msijoleta dakika ribezeri pon koroveterende mjudo namba kangizo kaziti hawara ngujo kusubuteza marulo nizo zino ya renge telefoni ya pare mrumshamundu ya menase mrumshe wa halali msujo kangazo jura ukatujira mrumshe hawara nde uparo alafu mrumshe ya juse hawara ya mbeukana ishia ye madzuya nyawo yao mbashanga ewendo ila hawara ila hawara para nguparo mrumshe ya lolwa ngumambiyuka ishia madzuya nyawo yiho nezibuzito wawo yiho wenivumba yiho tsena ngojona awadizo mrumadaza mrumenge calm mrumenge tranquille katsinacho hawkabala yani ngurengu yemumshaye ngumposhe uhosoni mwe hawara ngumsijini uhosoni mwe hawara hamrende tsindo uhosoni mwe hawara nguswifu ya hawara ngubamwe ya hawara ngutukuzo ya hawara hani mrumshahahi wa halali aizo demana boko mtume akanzari somese mtume hakahanza yarisomese harisomese ukaye hanza wanrwasha hahe batu sisiri dunge nganyabo kamtsiabo eizo ngazijiro kasujiri bano mtume zinu kaja kamba bure zinu mtume ngujo kanga joka huja zinu mtume ngujo kanga zijoka huja yonde mana boko harimwazi hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallama mtume kaja paro family mrumshahe surprezo da hon iyo kabatsangala rimweze sahih bukhari harimwe sahih bukhari ne sahih muslim mtume kaja paro enda msafara ya jivuri za surprezo da hon jamais mtume yobe handro modahoni ikamtume ala mahala msafara hadi yondo msirini haswalira kambili base kaswalizira kambili zila yobe hamna moto dahoni ka endambi yimru mshangu katama mjo ngoje mala mtume akaurisomesa kaliyo ile sheleka mru mshaka lala siuha sheleka akaupiha akanangoza misizi ilawe isheke mru metsuo ya jujilekeza
yajiprepare ya urengendo ya ulahiki ya henteze haziyakanizo ya urengendo evanongo vana kuti vana aizo yabona ritsiletse enukto iyo ngarjendelea abasatsena esaritowe nukto iyo resarohabo inu yambao mtume sallallahu alayhi wasallam ambokana uhibbu nisa mihanza uwandwasha ngabotsola usasuala uwandwashe wa trompeo uwandroma hao iyo suijendo ajibu watukufu iyo suijendo aji ritijerenge suijendo aji ritia vanusanga sari mwa suije na mkaradhibu wanaume ekanga ni mdailioneza hanyu mitso mdailiani wanashe wadingo tabisho ndoma hao miuzamba ze suifasi tambi miuzamba mnabidi waste ndome miuzamba shalewo na mkerali mratirite suije ko wanasha dingo trope hutsidorlio ngasi hari mwandongo ndaro mtume yako uzanza mtsitawe bwanaume mtsitezindwaji ili mtavirgili mtawa na mwishaizo mtume hamba ukaye hanzo ndwashahe hawa bama watukuza baba ngabanzo mprofite mtezindwaji yake yondwashe waratabishao yondwashe na mtawa yotsidorlio yotsinde suije karitsi ya mtume kaja vumba yaba ngasindongozi ndwaji mtume azivumba basi ndizo vumba baba d'accord mon frère et sœur vous êtes là wanjia mna flu mbavi arimwe video wanjia mna flu mbavi titi ngarirandile baba kabanjia mna flu ngarendelea eyararu wala ramba ndongo mbili mtume hanza ununkando marash yabili hanza ndrosha ili yarisomese watu rudwanza marash yarisomese rudwanza ndrosha hatu rewa bama rewa rongozando rewa tukuza ritsidwa pasha eyararu mtume sallallahu ngolezo yara hambekan waju'ilat li as-salat qurratu ayni وجعلت الصلاة قرة عين يرارو le troisième banga mono msujeke connexion itawa mono hamanga voze commentaire zizi ambabi ngamono hamaze emu raka suvira abese connexion bese mona mabese ngejaum na udziro mabititi nsujua aweka ngejaum ndro ngamjozi jua basa ekaze emu tizonosa ziviri ze emu ze tape ziviri kanga zihiyao abumrujua ukanayi connexion ndo gweshia ndro kaze komatera ndiso jandro mruhisi aizo nsujue kandi zo rendele au yemna koneso ka ngio faible mbabi ni mjona mbya rende au rizi mbabi mtume salama kuvumbu ya raro de nukto raro bismillah ikamsanga mwana ondro ikange ndao rendele auje bismillah mrizi yemna in secondi ni juwe mnike ba formation bamonzo noneze emu ikanga zibirao neze commentaire ni juwe kama msanga mdunga ondro ili rendele na bismillah ikare rendele bu watukufu ikare rendele bismillahirrahmanirrahim eyararu mtume sallallahu alayhi wasallam ngurambiyo kana waju'ilat li as-sala hamba eyararu yakujibwa niyo yeswala do utulivu wa hai yani ekaha hundwa nindongo za mtabisha yetswenda hatawaza haswali yohumjibiza eroho ya hahe zila emotizo zandiso hujabasa ze emotizo zandiso hujana wanawamba c'est bon mashallah wamba c'est bon mashallah wala mbasa alhamdulillah bas yararu mtume sallallahu alayhi wasallama yararu le troisième mtume hamba ukana yeswala ndo utulivu wa hahe haini wakati mtume yanzo yatulie yetsonjo harimwe swala yondo utulivu wa hahe yaujiviwa ekango harimwe swala ze hamuzo ulawa zetjindini zulawa eyamdeya yeudiwaza yamfanya mtume hambaye mbandongo ya kujibwa niyo yimtuliza yeroho nde swala yenjo harimwe swala ngutsoka bardan wa salaman ya salam je yenukto yotse nangasiabora ekarenjo harimwe swala suka makini ritulia kweli au mrunjo harimwe swala mradi so fikiri hula na ndine yani bakitsoka mrambi yanyu kusukaje
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. Kama mjori samia ukiwa connection ikaitao connection itawa ibidiri couper video ila iende abokarjazie video ila sa republie ngendao iliri rengeze 10 minutes au ze 15 minutes za baki ritimizi e parti kaundo ya baki insha Allah taala. Aizo abasayinu amfikiri ngarjo hendele obhaone kaundo razia ngamjori samia ukiwa connection ikaitawa connection itawa kijaka ureponde. Alafu ye parti numero 1 e video resari lance kaijatawa ye video rasarafanya ila ngiyo harimu ya Facebook omjwe parsabo abayinu ilande parti 1 abasanga rendeliyao e parti ya satena abanga rendeliyao e parti ya satena ikamsa mji connecte rivezari timizi rikaya uharimwa endongo e yararu ya mtume sallallahu alaihi wasallama ya kuyanza ikaisanga nyabo ngarjo hendelea ikadizo msamu parse connexion ngarjoendelea bongar mlinda woni mrambi ukana deja msamparse connexion do c'est bon ili rendeleye o mahale kaundo razia rikaya uharimwa zendongonda aru mtume sallama ya kuzanza bahe yeza mtume alayhi salatu wassalam hamba yehanza marashi ununkando rimwelezani ezavili ritomi fano minji ukayihanza uandrosha hahe yewabama yeka wapashewo yekende mahala yafudo mrumshahina yeka pashe mrumshahe shaye humtukuza yuba memrumshahe kati hamando walobasa mrakwenda hapashewo mrumshahe hosoni mweze hawara kati ya mando alobasa mrakwenda uhao mrenda kwa mndu mshesheo handi sumvumbu nayi aizo sikabu abono malarakaya rejo harimwa enukto yararu mtu sallama ambaye uyanza haku mtombo kana ndi swala ya swala mtombo kana waju'ilat liyas-sala waju'ilat as-salat qurratu aini mtume alayhi salatu wassalam elezoka ya swala ndo utulivu wa hahe o swala ndo utulivu wa hahe yani utulivu wa mtume de swala ikangena ndongo zimtabishao yenjarmwe swala totulia yani mtume sallama ikanjarmwe swala we ukamakini ngena hamu zimtabisha eto swala eto njarmwe swala alafu ngara nzoro joka eze ndongo hizo sangasini zo uraha au kama mtombo kana haini ndongo za mtabishiro haina ndongo za mjaho etwana yeto tawaza haswali Allahu akbar basi kasa nguswali yondo utulivu wa waju'ilat liyas-salat qurratu ain je eze habari zo sanga nyipre vani ukaini ndongo zo hundra utawaza uswali wakamrubala haude yata upashe hata umla ndo atawaza uswali baba ngawe na ndongo bala ngazutabisha ngawe na problemu zinjiti ndibala ndongo bala ndo atawaza uswali baba aizo mtume sallama ngorelezo kana yeswala inondo utulivu aizo nganza watu dekeliyo yeswala ikaye utulivu hatujuze roho yabo ketsuhamba ukarimbuka no poro fikiri ndongo swalani no msanga mwisha wora kamtushie connexion watsungamba ngoshe wasangu tsamba sava wala mutsamba no aranzori ju labana lamba sava ngenda ondo alhamdulillah lamba sava manzo njue kai banunga mwisha ondo hau banuje mratsi jardi e connexion di ta wala mbilo kaita watse na manzo niju aizo kena ukiru kare abongo swali kuno poroshe lamba ngo swala ne shele mrayeshi tsunduka haria abongo joka uswali ka watata banongo jo poroshele no ngejokira abo siku ata sahaba mbo Ali ibn Abi Talib harmwenu kutoyo wa sahaba umtume hambia wandukana ikanga bo mundu ya swali ya timize swala ya tufikiri hata mbarongo itwani hatimizi amjomnika kado wala sahaba Ali ngwambia wandu kwambia wanzani wa wala pioka eni joshinda haswali ranzo mwando hatomiso kaja fikiri hata mbarongo hetwani basi yatimize swala yomjomnika kado wakamrubala mbadami amjoshinda ni swali ntsina ufikiri hata ndongo mtujo karimwe swala za fikira ndi swala basi fikira za pia mbade swala basi yamrola hanjarmwe swala handi so swala kaja fikiri hata mbarongo ngarimwe swala hafikiri de swala haswali hafikire swala hata waya wasula tahiyatu gwarimwa tahiyatu yatashahudi ya mwiso basabo ndo ya resalamu rakaja timizi hanja hafikiri eba alingu jo kaunika kado hindi da tsamitsiti amnatimize swala nja fikira tambarongo awasa mengezi labar henda ta honziani arba ngodo ya resalamu arda ay eba alingu jo kaunika hindi daba eba alingu jo kaunika kado hindi eba jo kaunika zawadi hindi na bas ila kado lende aizo yabo tundo kahari mundu swali kana uparojilwa ni fikira ho swala ni afikiri la shanga nzo mrado sana mrado jiko santre mreshinde jiko santre na ila swala mrafanyao nekeshe toani hashindi mundu hajana fikira
shaitike mndu wayende uji urondoji adoji tinokana ngwanzo yadoji anazifikira zinji uharimwe swala aizo nganzao ni wakati joka swali bwa tukufu mndu yadoshinda yejikosantre uharimwe swala ila aizo izo ndizo ndongo ndaru ikao mtume sallallahu alaihi wasallam hamba yeuzanza narendele mfikiri besenga mwishi yao haba mtume sallallahu hamba yehanza zindongo ndaru hizo yabo msanga mjuwao ze habari bismillah abor saramba ze habari watukufu msanga mwishi yao ze habari narenda banda abo mtume atimizi raha yedaika Jibrilu yejatsunguwe zahahe raha yedaika Jibrilu yejatsunguwe zahahe ngabo sahaba wambwa Abi Dharr al-Ghaffari sahaba wambwa Abi Dharr al-Ghaffari Abi Dharr al-Ghaffari yehandilwa yatsunguwe zahahe sheza hahe yatsungua mimi ngamjoka radhi nsujwa nyinyi shamimi eza Abu Dharr al-Ghaffari mimi sina ushinda mimi nsujwa nyenye cha mimi sina ushinda imana tanga bo sahaba bahe wa Abu Dardai weshiyeza Abu Dharr ya hamba Abu Dardai ambashe babiyo bo Abu Dharr mimi eza hoizo mimi sina minga mi control za mimi nga mine control abage ko nsujwa nyenye kama ushinda mimi nsujwa cha mimi no ngonziro ndarunda Abu Dharr al-Ghaffari hauzisoewa hanza endini wewe bu Abi Dharr al-Ghaffari Abi Dharr al-Ghaffari hambaye hanza ndrongondaro Abi Dharr al-Ghaffari ila dikelem troshos hanza ndrongondaro ambari shibo sahaba mtukufu wa Abi Dharr watukuziwa yohanza ndibo sahaba mtukufu Abi Dharr amba ana uhibbu thalas amba mi hanza troshos al-ju' wal-marad wal-maut وصحابه متكف صف ابو ذر الغفاري وملائكه ولم بينغني وهم جوا ابو ذر الغفاري وهينا وسيكو يوسما سوره الاخلاص قل هو الله احد 300 fois 500 fois yitongeze malaika وهم جوا الصحابه هو idaika jibrilu hajuba jambi ya mtume uka ye malaika walom binguni wujua Abi Dharr al-Ghaffari zabari ndio kumjua haukaye usoma qul huwa Allahu ahad kadu zinji haina usiku alafu sisi wa Komori rejari hansi ukaqul Allahu ahad yoka isomwa mpaka wafumndo ngone hadisi ane aikawisha murakanti balangu somo qul ahad mrugu jomuzisa wafumndo yo kawaja famndo suratul ikhlas yaqulu Allahu ahad yelezo kama Mwenyezi Mungu ye mzima kajazalo abo yobasi ketuso abo basi mashallah barakallahu fika Sheikh Allah barik fik aizo ya basi wondoka tu soma ila ketu soma hata ila qulu ahad ketu soma mpaka bafumndo abo ikaba fumndo ngotweshia basi ni mndu ambaye na rasul qulu Allahu ahad ai kakabaja famndo abo kwa soma ibana kama tusoma zabarindi qulu ahad kwa tata soma qulu ahad ngabo malaho bokwe kamresha wata Qur'an mbuzisa ibafumndo iho bafumndo ebafumrigo esabarindira muzisa kabafumru balemana wuzisa ukabafumru harinda watu lo Qur'an astaghfirullah alazim warenge dini ya Mungu ifanya lagini warenge dini ya Mungu ifanya nuhusi waita lagini yawe Qur'an yabo mndu gusomkura abo mpaka bafumru abo mratishe Qur'an itulwada hona abo ngotujamba bafumru ebafumru zabari yabo ya Qur'an yabo ni hadisi nziro astaghfirullah alazim wa tubu ilayhi rirenge dina Mungu ritalagini ritia nuhusi ritaindini astaghfirullah alazim wa tubu ino hatariziro iyo ntsoisheleya ngerendeleza Abu Dharr baba Abu Dharr bianza ngonda risheza Abu Dharr yanze ndini ntsoisheleya ngabo mrufundi hawono mwana mshake ndari mu muhadhara ilaika Komori Lomasiwani ika Komori hawono mwana mshe havaya mwana mshola ngondo bwaja wende ishile mawanyindwa basi hauzise mwana mshole ngonda mwana mshaba mondo na ishile darasa na muhadhara wala mrufundi wa dini hamwambia yo haram ukadoro habatsino kadunga ni mrumah ishadisi ishia marhaba wala mrufundi wa dini haunu mwana mshafa yangu ngoda mamaidho katumta courage ngumde courage ngumwambia kana mrukadoro haya che yo haram wakauroha weche udambara ngodo ishile mawaidho bahiza habari zini waswiti
barizi no suite njakamra nsodati mumilefu ndia zamba samba salamu alaikum kamwana mshe fulani hari humono nziani humambio kahari yo haramu yatsendeshila mawaidho bakatadunga ni mrumahe izoko liwele wazambo fuda kutaza tsimuzise fuda fuda bezoko tsimabia yekutuzijua katelefuda ngontolo aya katengozo ntole aya ntole hadithi simambio kakabati tabu bo mtukufu rahawe jato aya u hadithi amanzo nusema suala maili basi genda wakatwenda watukufu mbabe kagenda wakatwenda connexion leo besenge na mushkila uje zeemu mononga zanisohuja mashallah mono zeemu zanisohuja aina mrasa tapi bala mono zeemu zanisohuja ze bleu ze rouge mononga zaja zeemu gaja aya basi wala fundi timwambio ka rahawe janitola article na unaeleza kamina masuala maili bahi deux questions seulement deux questions le suala la mwando eba limrumshaho ngenda ho simuzisa sabe mrumshaho ngenda ho au kaminga mhuju mrumshaho ngenda ho mrumshaho kati Marseille Faransa kati Marseille yewe wenga wenda ho kuti Komore mrumshaho horenga visa yende madama Faransa tino visa yendarenga mvio airport kujadunga naye wenga we Komore kujadunga naye mrumshaho yapasha yeche harenga mvio hende Nairobi ha changer mvio ha changer mvio et mvio bo ya changer harengelera 8h de temps 9h de temps rangu Nairobi ta Faransa kajadunga nawe kujadunga naye henda yeche nge Faransa Marseille haina usiku nguroho yeche yenda hazini yeroha 4h du matin kutsudunga naye nguroho harenge metro harenge bis harenge mabisi harenge rere hende hazini daya yeche ngodo hazini ngabo ukumbi nguroho hende ukumbini zema shughuli zilo yi homarse ngwendo ho mashughulini kutsi yabo kujadunga naye nguroho harima ze mabunjilo ya mjinge yabo nguparticipe ila halali sheikh rangunga bo ero ngujoka ubeshaze ero ngufanyo haziho ayeche nguhereyo ero gamujuo tsambye futuka mujuo emrumshaho nguheroze ero ngawe hono ngujoka ujawambie mwana mshoka kana ka ujoroke banwenda bale deshile mawaidho nemrumshaho arenga mvio ayeche henza kena Nairobi yeche harohabo ende Faransa yeche ngondo hazini botasa yeche ngudungo metro yeche kuransi kama hanzo unafiki kututsa unafiki kama ndungu wambo nambi sha unafiki no kututsa unafiki watu unafiki nganzondo ke clair oui simuza suala la vile ngamina suala la vile deuxième question mwanzo uzis deuxième question wanahaho wanawashe ngamwajuo wanahaho wanawashe wabali yakili ngamwajuo ngwendo likoli botasi wodo wabalia okuwabalia wenza olikola oche wenda olikoli wodo wasomo likoli wenda okudodunga nao wanashe wa ngwendao wodo redaje ngwaro hawende mozindoni ngwapasho ze taxi dauna wanaume ngwapasho mabisi dauna wanaume kuja paro zamba wokawatsirohe watsende shara nzide zamu rangwetsi dojokenda watowe omhadhara rangwetsi dojokenda watowe emawaidha yabongo tsanza umenye wambe mwana mshekatsirohe bayu haram you haram Gudadis Bona rauni yabo wona mndu yafanyo ndongo njema kutsumta courage ishileza mkushango mndo courage
iyo hatari iyo ngiyo hama dola mru wokukaja soma zinji yabo mru yekaja soma zinji asomba bititi asomba bititi kada soma zinji atosoma babititi yazahe haileza mru atamraja swali haileza mru arenzi zembi yekaja soma hinda somba bititi dia soma hawono mru tu swali hamweleza ukaenzi haki kero ujo uswali imro lamba iproblemu loniyo mitanzani towe emakoshi waheola mri asomemba bititi hamambiyo kabati tabu etawaza ubambe makoshi yako unjo msiri ni uswali ike problemu kwanza utoe makoshi kwa sababu so tawaza utoe makoshi unjo msiri ni unjo uswali wala mru helewa wala mru atuko uswali kada pro swali ikanza swali na wala islam haelewe mbabila mbabasi mana vale problema kontabisha de makoshi ikandiyo mru njo swali wala mru helewa hamba undiso swali henda tawaza habambe makoshi hanjo msiri handi so swali wala fundi hula ya soma zinji mashallah wala fundi mrwaji hula ya soma zinji ya lona diplomu zinji ya lona bagaji huitwani hasomo zinji rahani zola ya soma wala ya kahumparata ya kubalanjo msiri na swali wala fundi ya soma zinji anjo msiri na parsa wala ne makoshi hamtowa ho msiri roho yambe mrwaji msiri na makoshi do roho wenzao hamdungu andisumdea wedaba wamjinga udunjo msiri na makoshi roho wenzao hadungu wala mru hamtowa ho msiri ni hamungu wala yasome mbabititi shahashindi heleza ula taja ho msiri hahimila wala fundi yasome zinji hamwambie uka haina mru nemba haze ya hahe miti fanye mbabe ya hangu timvuru hata haja ho msiri na swali wewe humtowa ho msiri ni humdungu yabo hoso ni mwa Mungu haina mrungu tojoli we mbabe yafanya ntimcha ho msiri ni abako humtowa haya kama sita Gunadisi badala ukawe wasomezi njibidia jibiwe ukabala hasaidilwa wala yasoma babititi hashinda mvuru wala hamtaho msiri abo baho wewe wasomezi nji waona wala yavuro ya jaho msirini dunga eza dunga yabo ushindo umweleze hambabi ukabo ya swali leo na maudu eza dunga abambo kana banu mrunjo atowe makoshi okatunde haze hahudunge ushindo umdunga tajato we makoshi shahuka hanjia ngumtowo abo haina mru nembabe yae ena mru notofanye mbabe yae ena mru atofanye mbabe yae ngabo watia wangu humsirini ngabo watoa ngabo jambia mru kaishila darasa ngabo jambia mru mshahuka utishile darasa boishilia basi kwa sababu ena mru atofanye mbabe yae ngabo manamshi akauswali emru mahi hamuzisa uka evanu zantu namdo nawe swali evanu rende emru mshahamba oifundi fulani anifumbua mimi mdodunga za darasa zahe abahata ndiso swali wala mwanamme natusubutambia mwanamshe zia swala hiyo kutu swali ikawa ndo mwishilia basi kuna swali dahuno tena utiswali yala tekaseti oyala tekaseti ngozi mshawati swali bahamimi simwambia ya swali ranzingoni ngomimi yabo wende daraja ngozi mshahati swali kama staff simweleza tahele wangu swali bahobo mrume mweleza tayarensi bismillah haina mru nizo yafanya Mwenyezi Mungu sasa haina mru tojoli wezo yafanya bismillah lana a'maluna walakum a'malukum nganyina izo mwafanya ngasine izo rafa haina mru tojoliwa faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara yafanya njema mbabititi ngujozi wona yafanya njema zinji ngujozi wona aizo kabati tabo mkana baraka aizo ekemru mshahwa mwona ya swaliyo ya hambio kabana mdo ishila fulani dia tongeza nswaliyo yani kaiza darasa tanelewa bahongo niyengo ambe basi kuna uswali rangu leo enzi swali za barindi kuna uswali rangu leo ranzungu do mwishilia dia kaheleza ta uswali basi kuna uswali de hononse kuna uswali la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim astaghfirullah al-azim badishi ngo shinjisho patsa mraibu hata hosoni mwa Mungu badishi ngo shinjisho patsa hata hoso hata mrumsha hapo yanzo yabude Mungu wao abodizo la hawla wala quwwata illa billah subhanallah al-azim
astaghfirullah alazim wa atubu izo Mwenyezi Mungu na jaili yeritseke harimo wandu wadingo dekuraje wandu mwana jeleri ko harimwa wakuta wandu shime watia wandu kuruaji wanze dini aizo na rejeyo harimwa zendaro bazi dakika sazi zibaki 5 minutes il reste 5 minutes resta revumbua zendongo Abubakar Siddiq ya kuzanza zendaro revumbwe za Omar bin Khattab zendaro ya kuzanza revumbwe za Uthman bin Affan ya kuzanza revumbwe za Ali bin Abi Talib ya kuzanza revumbwa za Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuzanza resta revumbwe za Mtume ya kuzanza abasayinu ngarenji yawo izo sahaba wambo Abadhar al-Ghafari katunga rejeza hedaika Jibril rejeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arjawzia abo saribakisha deza hedaika wale malaika wale madalaika jarambe za Mungu basi Abidhar al-Ghafari yaizo ya hamba mimi nsinaka ushinda mimi izo Abadhar ya hamba mimi nsinaka ushinda mimi mtsujamba kama nsinaka ushinda mtsujwa nini Abidhar ya hamba ukana uhibbu salasa ambaye hanza nrongonda ya mwando amba yuhibbu al-marad amba uhibbu al-ju'a amba yehanza ukananzaya Abadhar msujwa nini ngamjo utungwa hizo ngamjo uvotia bore won endo biye ulopre wanzo za Abidhar al-Ghafar do biya bwana Abudhar amba yehanza ngonda ya mwando yehanza dokananzaya Abidhar al-Ghafar wako wo sahaba mtukufu yakawjulani malaika ukado soma qul hadu haku hadu soma surati hadu soma qul hadu haku hadu soma surati haku akaisoma haku akawjula basamba ya mwando yehanza adokananzaya ili yadoeshelea ema maskini hanza doka nanza yahanza yadoka hari mwanzaya ya mwando ndiyo yetonza atoka hari mwanzaya yatsilembendo botasi silembendo bomtsana umasweka ende ngulu yale babititi yalale nezenzaya yajuhi botasi nezenzaya yetonza ke hari mwanzaya ila doeshelo watabiha ema maskini otole mbandu dia mwando yabili hamba uhibbul marad Abadhar hamba yehanza eni wakatajo udisa toka mwade ay mimi nsabeza Abadhar mimi tujua nini sha mimi za Abadhar mimi ngizo nziro za Abadhar mimi ngizo nziro nami mimi nsujua mimi ngizo nziro nami ye hakana imani haju mimi imani yo mira hamtujua mimi tinaka ushinda hiyo hamtinaka ushinda yabili hamba yehanza yatsodoka na mabwade haukeni sa muislamu yalo mwade bala Mwenyezi Mungu msamihi madhambi yake haini sa islamu yalo mwade bala Mungu husamihi madhambi bahe Abadhar hamba yehanza ya vili yatsodoka mwade hini wakata jodisa tsoremani mabwade ili Mwenyezi Mungu msamihi je nganyijabo nganyiprea ukamtsipre nganyiprea ukamtsipre yeye ngwanzo atsodoka mwade ni wakati ajudisa yake mwade yadosa mhule madhambi mota sajuha atsojuherewe ngomsamehe madhambi boju connexion ikaitawa wisabek connexion ikaitawa ikaija mjona mbiawe connexion ikaitawa isaija ukejaja connexion wi sabek wi ikaitawa isaija ukejaja connexion ya connexion ya leo ngebegio haku ya connexion ya leo kweli ikaibege izo kweli nganyina hako su kwa leo connexion ngiyo très facile. Naam, ya connexion saija ura ulamba amanzono ne connexion jamba eke saija ukejaja sabega ulamba sabega manzono aya bismillah amanzono ne connexion ijanga mwishiao rebezert timizi baboza dakika ngazondo zahise deja minuit isanga njiao déjà minuit sanga njiao ilewe connexion yo na problème connexion yo na problème na olamba c'est bon banarendele ba c'est bon na olamba c'est bon aya c'est bon aizo Abudhar al-Ghafari ambaye hanza nrongonda ya mwando ya tsodore mwani nzaya hini wakatake hari mwanzaya ila doshelea o watabiha deuxième chose ya bili Abudhar al-Ghafari ambaye hanza haini wakatajo udisa yatsodoka na mabwade yatsodore mwani mabwade
votasie juha mbahuma vojionie juha nderema vomasihuye juha itwa shahura vomtsana ledingo vomasihuye mindu yani yatsoka harima mabwade haukamtume sallama hambaini samrialo mwade valangu samihiwe madhambi yake heini saulo mwade ngo samihule madhambi vahaba dhari hamba yeye ngepre ngutsaho heini wakati yatsodore mwani mabwade ila dio samihule ngutsanza tsoka irewe yatsodo samihule madhambi yake mwade amjo ushinda hiyo ukamna ushinda hiyo yonde ya bili ya badhari amjo ushinda ukamna ushinda mamena mensi nakaushinda za badhari zendraro mamjo renga zirwaji izindraji hizo izendraro sasa abadhari zendraro zinu kairia ni samihisha zinu katsinyangu c'est pas facile ye troisième et yararu très bizarre. Il y a connexion sur quoi on a la merde. Ah oui, il y a connexion sur la merde ngarjo ko uzia tsaleba na basa hata maudu ilirle keze connexion fikiri. Il y a connexion sur quoi on a la mushkila. Connexion sur quoi ngarjo kanzarezie na valori kanzari mwelezeni zendongonne mrakuzi fanya hanjambe boni watsina hisabu she connexion na la merdi abo besenga rjoko uzia vanuka rjavumbu wezo Mwenyezi Mungu yakuzanza zendongonda ro Mwenyezi Mungu yakuzanza na bondo bwaloze amferi do bwalo le kondo hondo swafi abo do bwalo amferi do bwalo le kondo hondo no bwalo amferi nam yararu abadhar al-ghaffar hamba ukana wa uhibbul maut hamba yeye hanza hufa abadhar al-ghaffar ambe yararu yanzao ngutuanza tajujuha yatsuhufa hawekala lahado kweta yatsambilo hafu yareje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yende yararu abidhari yatsahau ukana yeye hanza hufa yanza ndongoza hufa ngutuanza tajujuha murado anza uzise kangenda huba mbilo hafu hawya lale ngwanzo ajuha uzise bala badhari hajuha hafu hawa hundu honziani ngwanzo dumsirini hafu awaru hangonzo ndo kazini mrawuzise bala hafu ani abadhari hambe yararu ye hanza yafe yanza ndongoza itwanza hafu ngutwanza ndongoza hufa ili yareje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ye connexion kwa leo ngeretabishawo ngamdori samihi maudu ngarjo ilekeza inshallah ye connexion kwa leo ngiona mferi ngamdori samihi bangiona mferi ngeretabishawo naam amdori samihi abadhar al-ghaffar ya hahe ambaye ngutsotsa hata jujuha hadisi yacu yafe kutwanza yafe nzujwe kanyinyi mbabiyonga mtoka ushinda kwa mnaka ushinda ufa abadhar di ambaye na me connexion ijashe lerjo bezarizie connexion ngetabisha wando su kwa leo kweli la connexion aujourd'hui c'est très difficile yabo karaka ujua jokari rumia ye abonnement karaka ujua jokari zia ye wifi rumia abonnement shaba sanga saretar shay jokari zia ri rumia ye abonnement aizo yabo msamwisheza abadhar al-ghaffar ya hamba shamimi zendaruizo mimi nsujwa nyinyi kanga mjushu zise zendaruizo shamimi yani mimi na ushinda ze hazizo ukamratolo juhai kerewe mrake mwade ani babiyo ane ne kemro hundroni wade basi mungu mrasubiri aho kamro hundroni wade mrasubiri basi ne kema utiji la mru kaya ajali je mautiji sha ukamratolo juhabo tasadamba kernifa yo kamratolo fa direct mratso kairewe mimi zentaruzizo nsujwa nyinyi shamize ndaru hizo mimi ushinda mimi zendaru hizo abadhar al-ghaffar karadhi heni samratso kari mwanzaya dori mwani mchemba mratso kari mwanzaya mrado ambabiyo karadhi aizo yabeka ruanzari bezertimizi rizie wakati ngabo woyi wambwa daika wambwa Jibril alayhi salam daika Jibril alayhi salam hambaye hanza ndongonda yedaika Jibrilu hambaye hanza ndongonda ilirjo bezarzie baye begi kainji leo waka ndongoza ubegi connexion ikauretabisha usikwale uritabisha hako connexion ikautawa alafu wakati wende mwinja ukari ikauretabisha hako ngasi harimwa wedaika wambwa Jibrilu alayhi salam daika wambwa Jibril alayhi salam hadzubu hambiya mtume sallallahu alayhi wasallam yaukana ana uhibbu thalas mimi ngamwanzo ndongondaro daika mtukufu Jibril ambaye hanza ndongondaro ya mwando yako yanza hamba tablighu risala yahanza yadoba lirisha ezala wanoha Mungu yahanza yadobe ya ikandongoza Mungu yambie wandu ya ruma yadoenda yambia wandu eza Mungu iyo ndizo daika ko hanza Jibril yahanza ukana yadohenda yambia wandu eza Mungu inube senga mndoshinda ino mndoshinda haini mahala joka yatwambeza Mungu ngoda ko ni yambeza Mungu
ngonziani ngede wana wanzani wambie za Mungu ngo haziani haini mahala jo kaya Jibril alayhi salam ka hanza ya do balighisha do ambia wangu izongoza Mwenyezi Mungu ndiye mwana ya bili yako yanza hamba wa adail amana ye hanza do tekeleza ze amana ikahani kwa amana ya mrezi ngare ye hanza ya hifadhi amana ila ye mwenye hija unde amana ila ye hanza kani kwa mali za msihiri azizingare izi mali za msihiri zile tumbla ziliwa yehanze kaundu mathalani wandu wafanya majilis wamba ngarilekeza umraya ngarilekeze pare ya mraya ye amana ila yiundrike ilekeze umraya wekawa mbakana ngaranzori lekeze umji wa undri hamba nongo walekeze ikamru fulana amba nishishembe ndwini unuhensize bano hardi haja yaja kunde amana ngio yabo aizo Jibril alayhi salam hamba ukana ye hanza yadotekeleza ze amana ye hanza zitekeleze ikanga sina amana ya mji ikebala ihifadhiwa itsiliwa ngasina amana ya hodahoni ihifadhiwa ngasina amana ya mraya ihifadhiwa ye hanza zindongo hizo ya zizingare yonde ya bili edaika yako hanza ukado hifadhi ze amana neze amana daika wa Jibril alayhi salam yararu daika Jibril yako hanza amba wa hubbul masakin ye hanza ema maskin daika hamba ye hanza ema maskin Mtujua kanyo ngamdushinda. Eza heda yika zinu mpetetela. Ngamdushinda hizo kamna ushinda hizo abasa. Zenda ruzinu abasa. Ngamdushinda ukamna ushinda zenda ruzinu. Ye hanze mamaskini. Ya doka karibu ni mamaskini. Ye saidie mamaskini. Ye wabamba hindu hila. Aizo ye hanze mamaskini. Ye kanza dojibua. Ya dojibu ronko. Yodemana wako mtume sallallahu alaihi wasallam ngurambio hadithu kaa. Ngurelezo ye khairul walima. Mtume de urambio. Khairul walima. Na bamprofiti abo nanajambia hadithi hiyo bayonge muhimu neshelezeza he madrasa ngasina wananyasi walona madrasa madrasa hiyo ngejihundrao Marseille ngasina wananyasi mafundi walona madrasa ijihundrao Marseille madrasa ya hawo hiyo batima ipulwa yani serikali wakaupua wajomowe batima eshelengene dile amporofitente ngwahe madrasa ibate eshelea nsijodi wazaba habo nanzori dela timizira mbeza Mungu neza he so edaika jodi waza be connexion tsungo tawa bawana nyasuo kanja yamba ngojamba tsiko kusudi ni renzi usofikire nja kanza niwambie naam connexion giyo awitawo kwa leo connexion iri tina byanyo nganyabo kamsiabo mana minsuone kanga nyabo raha mtujue kama ni saitawa ubanu ngendao sukwa leo connexion ngeri tabishao connexion ngeri tabishao sukwa leo ngamwishao kamtushia ulamba c'est bien ulamba ngasibana vous êtes là ngamwishao kamtushia ulamba narnekiwa na rahane javumbwa inu mtume salama kaheleza ukakhairul walima haukaida Jibril ambaye hanza maskini anza doka de maskini adoka de na wewe wasaidie kanza do jibu do jiboronko baisaba mtu publicity ya madrasa yoranzi ngam madrasa ya wananyasi walo Marseille wao ngona madrasa usomesa wana washe wandu madzaze usomeso wana Qur'ani wasomesa ndongo za dini warenge na mafundi wanaume waje wado someso wandu tena alafu batima ipulwa batima serikali ikaupua batima kamili bande batima ikaupulwa kamili yabo kwa tsina bahanu bosomesa alafu ye nyumbange wa wao yabo mpake batima hiyo isayi wao ne batima ho wao ngejurenga muda mwinji ye batima ho wao kartujo ngejurenga simu wa ngejurenga atajuka wao alafu wa parisa bahanu nyumba wayajirio wanzo wandise usomesa rangu maudu wa parisa nyumba ya wajiri purluwaye wajiri nyumba hiyo ili wasomese wana ya Qur'an sibasi ngarondora njara mwezi wa tumu ili mwezi wa tumu wana wadosoma ili wadoswali wesoma aizo haina mrikao ngetayaria wasaidie 50 euro 100 euro 20 euro gujonjuliza ili nimnike connect ya hondo wao ya wasaidie mrare Mungu yateswa daka wananyasi wao wambilwa ngwarengao nyumba hata batima mane batima ipulwa ngamjonyo tsikandule Faransa ngamjoza barizo batima ipulwa yabo kwa tusoma deja ngwa wana mezmira ya kamili o wana kwa tusoma kwa twenda shione
na nsihamandi yo na mahalamandi ho na mahalamanda huno yo hatwari nziro ko wana kwa tusoma aizo wananyasiwa watsahau hene doshinda wasaidi imana wambilo eba hanu warenga wadosomesa hate batima nkuya he serikali joka wahwa wambilo nganza walive ndongo za 4000 euro nganzo walive ndongo za 4000 huenda 5000 euro harimo ndongo za 4 mois 6 mois nganzo walive ndongo za 4000 huenda 5000 euro 4000 huenda 5000 euro na singa rumia umenjar mazenye kumbi zatu ngarumia nyinjar mabatani ngarumia nyinjar ndongo za zitona maana ngarumia zinjire latsa ejo katayari wasaidiwa na nyaswa ilo wana watoto wao wandisoso marangu maudu ngujojwa nibeshe message yanjulize reka ngo nibeshe message haremwe WhatsApp amjo hujulize connection ehondo wao reka akondo wondo wa kweli senatsi waono sende hate madrasa hiyo si visiter le palashio hilo sende ti watu la darasa abonga mjuo mahala ngamjo le palashio ngamwajuo ngamjuo jitihadia hao ngamjuo ejitihadia hondo wao sende le palashio hilo sende ti somesabo tuono wanazuoni wakusome Qur'ani tijibiwa ndonondo wanashe wa huu watanga wanashe wa 20 tuono tijibiwa ndonondo wanashe wa 20 na 18 wasomao mrungu shangayo ngono watoto wazalo faransa wasomao wando madadze wasome sawa warenge na mafundi wanao mwodo wasaidia yejitihadia hao hiyo aizo haina mrikaonge tayari ya wasaidie wanasho hatua wadadza hatua watoto wao ili hundreze ajiri ukahusaidia watoto wasome Qur'an husaidia watoto wajua Mungu na mtume ili watsamilo kwa tusoma ngojo nibesha message harimwe messenger unabeka bofunga mitarini saidi wandu wao eni babujoka ushinda uwasaidie kabasta ide babujo ushinda yo kuja swamvu haizo ngojo pe message harimwe messenger unambie ili nuunike connection hao au ngojo jua ubehe message oharimwa ye imo ngojokir au nibeshe message oharimwa ye WhatsApp au ni pare uharimwe numero na unika hiyo 07 53 45 21 42 ikau para ke jakir tsobeha message nge joja bofu kaanza ni sedio wananyasi wa madrasa ni pare bahin amjo para yabo kabatsi mbata butsuka yonse aizo ejoka utsaha connection ya wananyasi wao o wazazi wao no andu wao ikau madrasa na yenda na iwona aizo ngujojua ya ni pare kauni para mwe numero ya he 07 ko para mwe numero 07 53 40 iko para mwe 07 53 45 21 42 kujani parisa tsobeha message envoyer texto unabofu tkanzani jua na nyasi wala wa he madrasa ni wasaidie alafu mjo unike connection uwapare uwabeshe haina mbabe ujo ushinda mimi ikanga mina nsojowanika shamentsina shamime kanga mina nsojotowa direct ataminja do tsaba kamrato nsojanzani hunde za ajirizo mimi nsojanzani hunde embebo nsojanzani hunde zeradi zamu aizo wananyasi wao wareleza zetabu za hao hizo demana na kanzansidi waze ni mweshelezi zeni zendongo hizo uko wananyasi wao ye jumba amfikirando leo Marseille ngwa juwao ye majumba ya pulwa wajua kama majumba ya pulwa ya hali ya kauzubisiwa ya uhanyumeni aizo deja kwa tusoma wana wao wahakansoma lahoni ya boyo hatwari ulezinga ujo hangamia aizo aino joshinda wasaidie walibe yemezio ata wakati nyumba yejo wao maana wa parsoba hanu nganzo walibe ndongo za 4000 uhonda 5000 walibe ili wabaki nyumba wajirio washinde wasomese wana Qur'an aizo ngarjende ile ritimizi abasainu ngojo nibeshe message après ya njulize kange pre ya wasaidie ni babujoka ushinda uwasaidie bawa johanza ranguma uda partir de demain nganzo wanjie obahanu yabo wasawarenge shapwa tujo handisa mpaka walibe ngomjo nijuliza ili nimwambieni umahali banda bonga ndo ratimizi balarikanda babi dedai kambwa Jibril shelo ndo timiza ba dedai ka Jibril amba uhubbil masakin hamba ye hanza mrodwa nzema maskini ye hanzema maskini mtume ngurambiuka namwishie mtume shelebe connection ngere tabisha usikwale mjoro samihi jonda maudur jere timizi ndo izo mungu yako hanza nezendrongo nimra kufanya njambe kwa batina hisabu basi mtume harambiuka yendola njema owalima mwema ikamrungulolo basi owalima shahula ushila ukupia wandronde wali basi ndola yenza baraka walima wa baraka duo mrialalika ema maskini waja wahalembe mrila wajibiwa yendola mbi yendola nuhusi yendola mswalata yendola nushuza yendola mkalboshi
ndendola walalika ematajiri, ndendola walalika ematajiri, waja wahala wajibiwa watsupara ema maskini. Oh. C'est très dangereux ça. C'est très 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 dangereux. Na mushie sahaba wodaika edaika ye hanze mamaskini yadoka ye nawe yela ambayo ndio wasaidia wodaika ngwanzo yusaidie mamaskini mtume hamba endola njema ishakula shema shenza baraka dishomri ya pare mamaskini waja wahala basendola mbii diyo mri ya pare matajiri wajishinda wale mri ya tsupara mamaskini na wabasa zendola za hatu wabasa zendola za hatu wabasa wala mru ya swaliyo yenao mru katsu walalika wala mru ya swaliyo yenao katsu mlalika shamru ngonzo walalike ma madama wala onrolo na ndongo ilia jadwa mbilo ukana endola hahe ya umakatikati ministra kabu directeur kabu député fulana kabu ngojwe directeur wa SNCF kabu tiji directeur wa tijino kabu directeur wa Karbosha kabu directeur wa Shalbusha kabu ye secrétaire wa Shakrbusha kabu ya umakatikati yondola yesali ya Felix Piatila izo katikati za kabonze olala ingojua mdobi wala directeur wanda hubini akabo ujua ye patron wa ye tiji Mercedes akabo zendola zirende hazama koti yani ulalikiwa de mbulo na mnagari mwema ulo na biro ufanyo hazi njema ukazokoti jema di ukazokoti jema shia edaika hambaye hanza ya doka ina mamaskini Mwenyezi Mungu ambia mtume ukana wala tatrudi alladhin utsidunge ya mamaskini wala walonda wena wo bahari ngapo matajiri wajibu wao udodunge mamaskini utsiwadunge wala tatrudi ladhina duna rabao usiwadunge wanaomba wao Mungu mamaskini wao lode na wao msiwadunge kansiwa na mtume wangu una baraka mamaskini basa mtume dia zamba hamba yendola mbi badingizo zinji zendola hizo namna mbi ngizo ukaziti zendola mbi hizo ngizo ukaziti msabaza kwani zendola mbi hizo ngizo ukaziti zendola mbi tumedi haba zendola mbi le mauvaise mariage dendola walalike matajiri walona mbendu ya hula wajuji shinda waransi wala mamaskini wajuanzao pore tufitemba nyama ila wala mamaskini walonziani watsola bahindu wala waswaliwe na yebala ya lahazini ya remwani mchembalo harmatabu wala jowlembe nrila shukure mga hombele dua kuja wapara shahupara wala walone mnari ali walone mapesa iliwone sokawena wandu wahu wone sokawena wandu fafi iliwone sokawende mndo yendole hawo Felix Piatega salila irendeje hawendole hawo Faransa Paris yesaliwe irenga Châtelet au yesaliwe irenga tiji Nation au yesaliwe irenga ndodo hamba ewono bala Val de Fontenay ngono bala esali izo katikati wala ujulwa harende hate directeur tijido alafu katumrudo swift yonde mana boko Sheikh Abdul Hamid Kishki wajawa nrohahe wakaupresentewa basandi soteha ngoje mana kauteha haukama ngo tsungo present kutsambla woyi directeur ija ha wa presenta wabili woyi inde secrétaire wa het jinjini wa presenta warab woyi conseiller tjida hubini conseiller avec l'article ngoje habar tosif wasufa wane woyi c'est les secrétaires tjidobi wasufa watan woyi de guide de diplôme de docteur mutosif Sheikh Abdul Hamid Kishka tsamba undanya ibanu ngamnambia yao vansifikirika mjoka unambia uka
At-taibuna al-abiduna as-saihuna al-hamidun ar-rakiun as-sajidun. Bansifika mtu kwa jumla mbiuka wanu swali suna zinji wanu uto mapesa menji wasaidia. Haina ndongo za dini za haja uto mapesa wasaidia. Haina ndongo za dini woto wasaidia. Wanu ufanya ibada zinji, wanu wahuishila mihadhara, wanu hizo ndizo nafikira mjumni presente ukawoi mwanamsha watu woye uanze dini, mwanamsha watu woye mashallah usingara swala, mashallah mwanamme woye mashallah yanza ndongo. Sifika mtu kwa jumla mbezo shaka mjanga mtu kuna baboti kawoi directeur we secretary imigamina hajana secretary, imigamina hajana directeur, imigamina hajana conseiller, imindi washaka Abdul Hamid Kish hatondi sote amba udani ban mlateze kasete mjumdo ni sufi kawoi directeur, imindi mina directeur, imindi mina kalbosh, imindi mina tijindobi, imindi sikaufika mjumni sufi yoke mwanamsha watu woyanze dini, mwanamsha watu woye uswala mtume haina usiku, mwanamsha woye utoa sadaka saidi haina ndongo za dini za haja, woye hishila mawaidha, woye kajula ale kasi ukaka shile darasa, woye kaka jeshila mawaidha kasi uha. Sifikira mjumna mbia kanto kwa Yesu shanja joka mjoko jumna mbia ndongo za batani na naushi aizo. Yende maana bwa tukufu mtume akamwambia nuka izondo lambi maana wandungu atendeza upwabwa no upwari no uvantara zendola zenja ushonga kwa tsupare maskini, kwa tsupara maskini shangwa parawe matajiri walone magari ni makatikati mema wajwado sufiloka mashughuli yahe yesali ya Felix Piati au yesali ya Tjibala station au yesali Tjianda hubi yikaijaza makatikati wonze na makoti mema izo koti za kabo. Alafu mradwende hamba ya umakoti ya umakoti hali ya remwari mashuhudi yao yanabongo anzao mndu ulo namba hindu ufanyo mba hazi ulo namna gari uende wa oneso kawa kana wandu wafanyo hazi wakana makoto wakana basi. Alafu mtu amba izonde zendo lambi, izonde zendo lambi change mande ya pore maskini hautimizi à la fin pour compléter parce que l'état c'est déjà fini izabaki bwatukufu ritimiza basa ngartungo timizman Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hambaye hanza ndongonda ngarjuzia yabo ili rejerende leye za saya manale we connexion ngena problem ye connexion ya leo ngena problem nge begio swafa mdori samihi bakar jakaratunda avant ijokari rumia e abonnement sharanzinga sa retari abore dwanzari zietena nge jonda retari dwanzari tepisi abonga jori tabisha yabonga rjoti mizbana basa erjerende le maudu kwa Mwenyezi Mungu abenze yabo abasa inu ngarjoti miz inu ya malaika inu ya Mwenyezi Mungu akohanza baada yabo maudu rjeri mwelezeni zenrongo 4 wakumru yezifanya mrunja mbeboni watina hisabu ya darasa yote yambara nguhalini Mungu toilinda bofu enrogo yo basi yabo maudu kama wabenze maudu mercredi maudu mfumtani ngarjo mwelezani lekat shows dezenrongo 4 wakumru yezifanya duniani ujonja mbeboni watina hisabu yode darasa maudu kama ngwari hanamu mratsirati hautimizi Mwenyezi Mungu yahanza ndongondaro. Mwenyezi Mungu hapare daika Jibril amwambia ka endambiye mtume sallam ukami hanza ndongondaro ndongondaro ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambe hanza ndongondaro. Mwenyezi Mungu ye hanza ndongowo ndaro. Mwenyezi Mungu ye hanza ndongondaro nganyaba nizitimizi au kama tushe mwanzo zitimizi lirize darasa tamaudu bismillah kanga mwisho mtimizi lirize tamaudu maana connexion getungo tawo connexion getungo tawo mwanzo nibeze ntimizi ilirize ya tamaudu bismillah kanga mwisho yao na mbeze ndongonda Mwenyezi Mungu akuzanza iliye madainu hise ili maudu ritsoeleza direct lanzo mwando direct les 4 choses ikamba sebo lazima ritimizi zenda rozil ilirjo kabo fursa timizinu maudu karnaka ujarivire hundu wajisha maudu direct ngatsungwa attaque les 4 choses tu dois faire pour entrer au paradis sans jugement. Les 4 choses, c'est ça le thème de demain. Les 4 choses. Des endongo nsano, endongo ne, wakumru yazifanya, kujonjambe, wali watina hisa. Aizo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye hanza ndongondaro. Eya mwando, hamba uhibbu lisanan dhakira. Mwenyezi Mungu amba, ya rongo Mungu, dia umbe dunia, Mwenyezi Mungu amba mihanza, ulime, udingo ni vumbua haina wakati. Ya Allah. Ya salam. Mwenyezi Mungu ambaye hanzo ulime. Woku haini sawadisa. Wotoka ujuma uvumbua Mungu. Wotoka ujuma uvumbua Mungu. Ngo hazini valangi hari mauradi. Subhanallah. Subhanallah. Ngo beyo. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Ngo hoso. Yetoka hari mauradi. Subhanallah. Bihamdi. Subhanallah.
ngonziani balanga ngari mu Qur'an ngutoso bala akansar me metro ngari metre ngibalanga jumuto som Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqa al-insan balanga tusoma ulima haini wakati otako jumofu ba Mungu ya Allah ngamdoshinda yo kamdoshinda dezenda rumungu yakuzanza yora ka kwanza reka kuyaza na rizingara mzingara zenda rizo ya mwando Mwenyezi Mungu ambe hanze ndini uhibbu lisanan dhakira ye hanza ulime udungo vumbwa Mungu hakuhini sawadi soto vumbwa Mungu ulime uvumbwa Mungu ni mahalali yetu ko vumbwa Mungu ngusoma Qur'ani ngibeshwa donziani nguto vumbwa Mungu lisanan dhakira Allah ya bili habendi wa qalban khashi'a ye hanza roho boko ye shangongo za Mungu yo khushu ndio mdogo do shamberekana khushu ndero ho Mwenyezi Mungu amba mihanze roho ya hemru muhango boko ye na khushu ekahani shilanga mvumbulwa basi yakadisi besho balale nyoto bashi amushani ziluko za Mungu ije wakongozo yanze roho boko yo unyenyekea yo kana khushu ngusome Qur'an kana khushu ngushilo darasa haji kama yakane khushu ila nguswali khushu ngusomo Qur'ani khushu ngushilo dara Mwenyezi Mungu abamihanze roho boko yo na khushu unyenyekea yahanze roho boko yo na unyenyekevu ndoshinda hizo kama mwanzao kani prezo kama tsipe Mwenyezi Mungu ngwanzo roho yo unyenyekea ndondro ido kane khushu ila ingwanzo mrulo na ulime boko hini wakati alisa itsoka ujumuvumbwa Mungu shatsi botsi na haba batani shaulima hai ratasira jiyo itovumbwa Mungu ulima uvumbwa Mungu tasi jiyo masihu itovumbwa Mungu subhanallah yararu habendini wajasadan ala albala'i sabira Mwenyezi Mungu abe yararu ni hanze mwanadamu ulona ziungo zihundoni makafa zihundoni mabaya shayetso subiria hajoka Mwenyezi Mungu ngeyabo ya de mruboko yekala wa makafa shatujuretso do subire haremwani mabwede hata gutabiwo shaturetso kaba Mungu alhamdulillah rabbil alamin Mwenyezi Mungu amba mnihanze mwanadamu yeziungo za hahe zikusubiri ne mabaya mbuo mwanza Mwenyezi Mungu wangu yumwanza mbu fulani bofwa ini mabwade bofundi andrege bano shibuno mabwade bofwa amtsozi ngarwe mindutsi jwa bofu alafu shatujuri mutosubiri ndo bokwezi ikala wa makafa sheto dosubiri makafa lewe mrume hamkaushi hamtsimbi naye mtsimbi kufuru sheto kabo Mungu alhamdulillah rabbil alamin awe mrumshe hamkaushi hamrende naye mtsimbi kufuru yeto kasubiri alhamdulillah rabbil alamin o wana wafanya zidi wamtabisha yeto alhamdulillah rabbil alamin tukama Mungu wandu wamdeya wamme alhamdulillah rabbil alamin wandu mtina mafitina wamenyelea alhamdulillah ito kama Mungu wandu mtina mafitina wamanisa ito kama Mungu wamfanyilo menyele mbahazi alhamdulillah lewenda tolo hazini alhamdulillah lewa hadwanza hunde mbarongo ende kadiki alhamdulillah yani de mwana damboko yekala wa uhundwa ni mabaya na makafa alafu yeka da parodi kurashiha shayeto subiria hakaba Mungu kuna humwanende yaone mgangi kuna humonende yaone mramasahiri kuna humonende yaone wa mushirikina yetoka Mungu ngodo isha para mrufundi ibabofu wa mtabio tikanza duweni ombe duweni alhamdulillah yetoka Mungu ahundwa ni problem yetoka Mungu arenge Qur'ana so ahundwa ni makafa auzise bala duwa hendere some bofundi urendea amazetwani yari rengo da honi ngartabio mazeto ibala rusome duweni ba kartwanza ndera one wagangiri shiriki yetoka Mungu hakaba Mungu yetoka Mungu haja uzendola zija kasukiri zimenyeha kujuha wanda wana mgangi kakiri kujonda wana mgangi wangalia baba kizoka tsiburi shame yosaba ngamigo Mungu hata hadua hapara mrufundi bofu abanutsi kanza mrumme katsukiri ngatsungo menye babo rirombe dua ndi yukarifanya dua ito kama Mungu jasadan ala albala'i sabira dezi hungu boko ngizo prezi subiri haina za mhunda ito ko subira kaba Mungu ito subira kaba Mungu haina za mjili alhamdulillah ito kaba Mungu aiso katsuma na damu yake nezi ungo za ushinda subiri na nongojizo haja katuzaya hende umenda pitali wandom de courage wanukuna uzaya waitija yeto kama Mungu tambashe ntsele ni mwaniumba ya numba Mungu
Tsaka uzaza bari yetu kama mgudu kada poro decourage ma doktora mba mkuna uza kada poro tinzia tome tambasha ma doktori nyitse le mwanyumba mwamba jao mgunge habani yetu subiri haina za mjilia nziro na makafa hambula hufiwa hufanya ja basi kada poro decourage banu hufanja jamais na undwani makafa hata sha yetsoka bumuguju ezungoza hahe yetsoka bumuguju hakane subira Mwenyezi Mungu ambaye hanza zenrongo ndaru hizo yabo kartuta hariletse haku Mwenyezi Mungu yehanza zenrongo ndaru hizo de ulime de mrubo kweni wakati ukaujumo vumba Mungu ulime wa hahe tso vumba Mungu ne mrubo kwe roho hahe yona khushu armondongo za Mungu yewina khushu ndondo haunyenyekea hauzishilia ekanguzi somo ekanguishilio yeroho hahe unyenyekevu ndondo yekhushu hamandiyo ya raru de mrulo na ziungo vokozodo subiria ne mabaya haina makafa ya mhunda haina mbiza mhunda haina ya rendo shaka da poro decourageha yakada poro mbangonda wone wagangi shatu juro tsoka Mungu hata haze dua haombo hausome Qur'ani hauzisaiza Mungu basi yetsoka Mungu amini Mungu kama Mwenyezi Mungu de ya muumba mabayala Mungu mlauzo mabayala Mungu mlauzo zila pia Mungu mnikomithani ya mlauze basi kada poro roha wa harima Yesu jetsoka alhamdulillah rabbil alamin aizo au tahari wasili ilirjawzia wakati usauhisa ngamjori samihi balewe connection ikanziro ndondo ya connection ikaubegi ngonata basatsa unisenje mnaflu ya connection ikautawa ngamjori samihi barsare kautimizi zenrongo 4 risar timizi hadisiyo yabo ngamrejezwa na ndrongo waili ngerjo humlahani bayima siku ya jamenji lewori homo timizi swaf de janga na minu edmi abori homo swaf leo ikobilkerezi ya ava shade ze connection zikanziro zikauretabisha mjodori samihi aizo ngaritsa hawori mbushireno kana nasina mwanamsho hatu wa mbwa rushda au umudesadi udunga darasa za hatu zinu yauti ya darasa zinji YouTube mwanamsho hatu huo hahundumrume wa dini wa kheri hasa halolo harimu mji mtukufu wa Reni ngarimbushiri yao zade wa kheri mwanamsho watu huo ndola njema ya baraka mwanamshe wa darasa udungo ya zedua za makubuli ya hundumrume wa kheri mwanamsho watu ngarimbushiri yao zade wa kheri no wananya si wafiwa wadunga wa darasa mugare hemu wafuwa hao ya mwiso ndoka mtsidiwaze wananyasi wa madrasa ikaonge jihunda Marseille ikao yele batima ipulwa ne serikali bare nyumba ya hale alafu ipulwa ngewa hao yunraji ne madrasa ikayabo abawa hao wana kwa tusoma ngwa sawa parisamba bahano ikao enyumba wa iparisa hiyo ngwanza walibe ndongo za 4000 uhonda 5000 euro walibe ili wadosoma yabo atausuko nyumba ijohisa awatemeze nyumba batima ijohisa wareje madrasa na wanazioni walo wenji halisi watoto wanawashenga wanaume sho wenji wanawashe majeni na watoto atiti ikao wanazioni walo yabo watimu tsindongo za mengo sawa timu ndongo za 200 wanazioni watimu ndongo za 200 wanazioni wabende to mahensi eulopre ya wasaidie reka 20 euro reka 50 euro reka 100 euro urojwa be message ili ni mgide enamna joshinda saidie wananyasi wao ukabo hutienia uhundu khair ukasababu ngabo yasoma Qur'an ukasababu mwana hajue dini ukasababu watongo wajufanya za ibada za umozo tumu yo madrasa khair ka urende riwono riwalaulia tatiporobi tsabanu shamsonzani vumbue eshele ba ndo karipo andosha sabofu wende uripwashe mpaka utuvumbwa ledzina katonza revumbue bango juo aizo reparo bitsa darasa vanu tsende madrasa hiyo renderi walaulia tativitsi vanu video wananyasi wao wajutsa haijoshinda wasaidie mratso vya message njulize kange pria wasaidie ili ni mjulize ba wajutsa haranguma udu a partir de demain wandiso njia wesoma au kawasa wanikiwa bahanu shaya baki walive jukanza wasaidie na rebeshe message ya messenger au imo au ye messenger au imo au whatsapp au behe message harimwe numero telefone 07 53 45 21 42 wakati weka kujani parisa tuhansi message unambie ngamjo para inshallah taala na runane maudu ugharimwa edarasa ya hatu na hini mwanamsho hatu ikao katina mrumme ajuanza honda mrumme au mzaza hatu ya lona wana wajuanza walolo kwa tina ndaume hajuanza juu edua hindini ya juu ombele mwanahi ya honda mrumme haraka au dua hindini ya juu ombele ya honda mrumme haraka ngudojua nibeshe message tena harimwa zepajizo nibeshe message ili ni mwere edua ya jodo iwomba ili Mwenyezi Mungu amnike mrumme wa haraka wa baraka na maisha mema hata mpaka dawo ngamjori samihe konexus kwa lewe ritabisha yesubira ya hanyu ni jitihadi ya hanyu ikupeha kamja dekurajeha ikupeha kamja dekurajeha yonda ila imani ya subra ya hemitihani wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.